سورة البقرة آية 9 آية كمان عن 9 سورة البقرة آية كمان عن 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كوالي مندون كبركة كميني مسابقة في أكام بسوابا من فتاوني كتاوني نتبال جلنا أمي كشيني نما تشامني ألفي أبوشو جونا منديكا جومين كدي كتمدن فنبكا نان ومدان وسينا دان تغني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomingo ni sella ka shin kele masabala be siri kan shin tan ambe sibirila nazara kalo duruma ka benitle muga an woroi samba flatan an shekin sungolo baye kletan kele sorobi alaka chiden ka hijra samba kele kemenani bisaba an konoto ambe suratul baqara noye Allah taala ye misi muso tɔgɔdali min kɛ walima misi muso kɔfɔ sura an bɛ o sura la ala ka diɲɛ kɔnɔ an bɛna wuli aya 132 aya 132 na ala taala ka majamukan ka lasa ka ciden belebele a n'a ka nabi ɲumanba ma n'o de ye Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam n'an b'a fɔ a ma ko abul anbiya ko nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen fa aka alaka cide sallallahu alaihi wasallam ale bɔra Seydina Ibrahim na Musa o bɔra la
Isa o bɔra la k'a daminɛ Ibrahima la ka jigin nabi ɲuman fɛn fɛn nana a bɛɛ bɔra ale la a bɛɛ lajɛlen dɔw taara Bani Israɛl sira fɛ dɔw taara arabu sira fɛ mun taara arabu sira fɛ o kɛra Alakira ye sallallahu alaihi wasallam hali n'o sɔrɔ dɔɔninkɛlaw ye mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ mais dalilu bɛ mun ka arabuya la o ye Ala ka ciden ye mun taara Bani Israɛl sira fɛ o kɔrɔ tɛ k'olu kɛra yahudiyaw ye dɛ ayi sigi n'a cogo ani sɔrɔ yɔrɔ n'a cogo bange yɔrɔ fɛnɛ n'a cogo mais k'a yira k'a fɔ o fɛnɛ kɛra yahudiya ye o kuma t'a la olu maaw de cayara kosɛbɛ kosɛbɛ Seydina Ibrahim a denw n'a mɔdenw olu cayara kɛra cidenw ye o kɛra nabi ɲumanw ye o de kama Alahu Taala ye ladilikan minnu di a ma Ala ye bonya kuma minnu ɲɛsin a ma o kumaw de bɛ nin yɔrɔ ninnu na an tɛmɛna dɔ la a dɔ bɛ sira la ka na a dɔ fana bɛ kɔfɛ Alahu Taala ka bonya kɔnɔ o dɔ ye fɛn jumɛn ye Alahu Taala ko wa wassa biha Ibrahimu bani Ibrahim ye a denw na di fɛn jumɛn na Alahu Taala y'a bila k'a ka baara min kɛ o baara ye mun ye Ala kelemantiya ka diinɛ jɛya ka sabati masaba Alahu Taala kelen ye Ibrahima yan'a ka bɔ diɲɛ na k'a ye denw na di o denw ye Ibrahima yɛrɛ wolodenw ye i n'a fɔ Ismaïl ani Isaac o denw bɛ se ka kɛ a mɔdenw fana ye ka d'a kan ni cɛkɔrɔba ye si sɔrɔ tuma dɔ la i mɔdenw ani fufafuw i bɛna olu caman ye ɲɛ la nka Ibrahima ka si jan sɔrɔ o ma kɛ ni den sɔrɔ ye dɛ cɛkɔrɔba min sara k'a si to san 100 ani san 30 ɲɔgɔnna la mɛ a bɛ den sɔrɔ waati min fo san 90 yɔrɔ o cɛkɔrɔba masina den balikuya man di a ɲɛna kuma tɛ a mɔden ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ a ye si sɔrɔ mɛ den ma sɔrɔ joona nka Ibrahima o ma bali ladilikan min b'a bolo a k'o di denw ma Alako la ka denw hakili dayɛlɛ ka ɲɛsin Alako ma wa Yakubu Alahu Taala ko Yakuba fɛnɛ o fɛnɛ ye denw n'o ye a fɛnɛ denw ye an ko Yakuba ye Isufu fa de Seydina Yusuf a bɛ mun tɔgɔ mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ fo suran tɔgɔ taara ka d'a la o wolofa de ye Yakuba ye o de kama Ala ka ciden de la k'i kanto mɔgɔ dɔw ka jaabi ma dɔw kelen k'a ɲininka ko arabuw la maaba ye jɔn ye kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko al-karimu bin karimu bin karim a ko maaba a fa ye maaba ye o fɛnɛ fa ye maaba ye ko Yusufu de ye Yusufu ye maaba ye a fa ye Yakuba ye o ye maaba ye o fɛnɛ fa ye Isaka ye o ye maaba ye o fɛnɛ fa ye Ibrahima ko ye maaba ye o y'a sɔrɔ ɲiningalikɛla ka ɲininkali kun kan s'o ma Alakira ye ɲiningalikɛla ka ɲininkali jaabi nin kuma kɔfɛ mɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ du nin bɛɛ kɛra maaba du de ye a bɛɛ kɛra maakɔrɔtalen du de ye n'o ye Seydina Ibrahima ka denbaya nin cogo la ale hamina ni diinɛ ko ye du kɔnɔ k'a fɔ a denw ye denw fana y'a fɔ mɔdenw ye parce que Yakuba ye mɔden ye o fana y'a fɔ a denw de ye ya baniya an denw inna Allaha astafa lakumu diina Alahu Taala ye diinɛ choisi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma n'o ye silamɛya diinɛ ye fala tamutunna illa wa antum muslimun k'aw kana sa fiyewu f'aw silamɛlama a y'aw jija n'a bɛ bɔ diɲɛ na don min a ka bɔ ka sɔrɔ a tɔgɔ ye ko silamɛ n'a bɛ bɔ diɲɛ na don min aw ka bɔ diɲɛ na ka sɔrɔ aw ni Ala ka di hali n'o sɔrɔ aw ni mɔgɔw man di aw fana ka fisa dɛ c'est dɔw bɛ yen nɔ i ni mɔgɔw ka diya hali ni Ala ma diya i jo t'a la dɛ ni n'a fila bɛɛ diyara o ka fisa mɛ o fana sɔrɔ man di dɛ maaw b'i tanu kuma o kuma ko waati kelen Ala fini k'i tanu n ko ma nɔgɔ o ma nɔgɔ dɛ fo n'i kɛra diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ waati min maaw b'i tanu k'i ka ɲi o kuma kelen o ka taa sɔrɔ Ala fana bɛ k'i tanu o de kama dɔɔninkɛlaw b'a fɔ u ka duwawu dɔ la k'an sa don ka kɛ Ala nisɔndiya don ɲan kɔrɔ i sa don n'o bɛnna ni Ala nisɔndiya don y'i kɔrɔ alhamdulillah hali ni maa ma y'i ka jɛnaja la i su jugu ma taa kiyama mɛ diɲɛ bɛɛ kɛ y'i ka jɛnaja la i sa don ka kɛ Ala dimi don y'i kɔrɔ i ta filani cɛ tigɛ dɛ baara ma ɲɛ maa si kana a yɛrɛ nɛgɛ n'i sara diinɛ wɛrɛ kan ni silamɛya ta tiɲɛ a filɛ ka kangari da a denw de ye fala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana sa fiyewu f'aw silamɛlama sura min bɛ da nin kan n'o ye Alu Imrani Alahu Taala y'a jɛlen fɔ dɛ ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun a ye sira la ɲɛ da walima gɛrɛ gɛrɛ
o akaw jija no bi sadoni ka wonyana aw islamiyya de kasa wala kira ko hadis ala bukhari bin anay ko ala ko ka fani kuma ti do argina kono foni kira mu'mini ma were jogu mana ije chugo ni kafiri wallahi atawra itasma musalaha shitora kafiri mana kanyu mankele chugo ka kuma ganya ka comportement ganya ani ka sigi ka jiya ka tim islamic nasara ka kafiri ka tawra itasma ma shite do argina kono ni islamic osmana kaw kana sa chugo shila fa islamic lama yaqubayni ni fadiwi no أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء ألكو والما أو سيريرا ديوا أو كمي واتجمع إذ حضر يعقوب الموت واتي من النساء يلنا يعقوب ما يلا أو كمي أو من بكا وديسي بوشي إسلامية كسراوي يهودية نصاراوي كاو إسلامية ولا بوشي أو بكا يعقوب كاو تاي أفا إبراهيم أو نور لولا إسحاق أو فناي أو تاي أو تي في إسلامية كولي نشيلا أو الله تعالى كو يلا أو كمي wati minani sayana na yakuba o wati ka kumeyo is qala li banihi ni yakuba yikanto adewma ma ta'buduna min ba'di aw bi mundi batune ko fede abi mun batu ninza ne ya fi darsu temale ngudu tin man bebe ni kebe wallahi guti man bebe hamiya ka demaya ka dine ko de la ka time demaya ka fen ko ka mambe hami demaya ka fen ko de la mo ta ka dine ko la cɛkɔrɔba hakɛ min bɛ sa dugu nin kɔnɔ ni taa den kelen ya pilasi la misiri kɔnɔ fosi man ca mɛ kuma dɔ la n'i ye den ye kare kɔnɔ ko nin ye jɔ ye ko karisa min tun b'aw ka misiri la a den de filɛ nin mɛ fa sani bi cɛ a ma se misiri la a t'a yɔrɔ dɔn fa ma sira yira a la fa salen kɔfɛ a fana ma hakili sɔrɔ i jɔn ka taa o b'a yira a ye denw k'aw dɔ ye yan n'aw ka sa n'o tɛ aw salen kɔfɛ maaw bɛ denw jalaki ka sɔrɔ aw de nɔ don ma caman b'a fɔ i ma k'i fa ye i fa kɛra i fa kɛra sa yala fa fana ye ale bilasira wa k'o bɛ ten den dɔw bɛ yen yanni k'u jalaki u fa yɛrɛ kɛrɛ maa sugu jumɛn ye fa ye mun de kɛ denw ye n'o tɛ e ye fɛn min ye i b'o de yɛrɛ i den na aw ye jo bato la tɔgɔ duman bɔ jumɛn bɔlen jamana nin kɔnɔ ye k'a ma den dɔ former yann'a ka sa o soma ka dɔgɔ o jo bato la ka dɔgɔ yann'a ka sa n'a ma den dɔ ɲini a denw na ni fɔlɔ banna a b'a ɲɛsin filanan ma n'o banna a bɛ den dɔ kɔni ɲini k'a d'a ma o den caman bɛ tila ka tuubi a kɔfɛ a tuubitɔ la de i bɛ bɔ a kalama ne kɔrɔkɛ banna a la n dɔgɔnin banna a la ne fana ma sɔn k'an fa na maloya ko ne y'a ka jow minɛ mɛ sisan fana y'a dɔn ko jo ko t'i bɛɛ ne bɛ tuubi ka bɔ a la cogo di o b'a yira fa hamina n'a sara a ka jo bato kana tunu a kɔ mɛ silamɛ tɛ hami nin na ni sara ne ka diinɛ a bɛna kɛ cogo di n salen kɔ a denw bɛ kɛ cogo di a ka sira t'a la a musow bɛna kɛ cogo di a ka sira t'a la ale ta ye fɛn jumɛn ye dɔrɔn dumuni jumɛn bɛna kɛ du kɔnɔ o de b'a hami dɛ nin sara a y'aw hakili to karisa la a tila bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ko ye ala ko ka dɔgɔ a la ni baara kɛra ta kan jo t'a la n'an dun jo ma y'a la an ta cogo ti ɲa masaba ala fɛ yen sini dɛ a y'a hakili to aw kɔ la hali kerecɛnw n'i y'u tatɔ la y'o ka egilizi la dimanche denw fɛ i b'a n'a denw de ye ɲɔgɔn bolo kerecɛn yɛrɛ n'a den i b'a tatɔ egilizi la yahudiya n'a den i b'a tatɔ ye o ka ayiwa sinagogu la n'o y'u ka misiri ye jo batola n'a den a bɛ jo bato kan da a den na n'a min ye silamɛ ye i bɛ cɛkɔrɔba min n'a den ye ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ a man ca dɛ anw yɛrɛ ɲɛ tɛna ye denmisɛnnin de ye misiri kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔw ka baara bɛɛ bannen don denmisɛnnin gɛn de kama misiri la n'a y'a ye dɔrɔn tasuma de minɛnen a dusukun na a dɔw labɛnnen don ka kibaru fili yɛrɛ retardé denmisɛnnin gɛn kama fɔlɔ a ka bɔ misiri la maa min kan k'e tiɲɛ ta misiri kɔnɔ e tɛ fɛ o ka don i jo t'a la dɛ an bɛ den caman jalaki fɛn na ka sɔrɔ a bɔra faw de la nin fɛn fɛn filɛ fa de ka kuma ibrahima y'a denw de sigi ka kuma mɛn
turu sele yakuba ma a fana y'a denw de fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'a ye yala e y'i den dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a bila sira adamadenya ni diinɛ na Umar bin Khattabi ka waati cɛkɔrɔba dɔ taara Umaru fɛ yen ko Umaru n'i ma kuma ni den ye a kɛra dangaden ye Umaru ko ne ka mara la yan denmisɛnnin ka kɛ dangaden ye k'a dun kɛra ko n den ti n bon yan ti n ka kuma ma Umaru ko i bɛ se k'i den wele ka na wa ko sisan a taara den wele ka na n'a ye den nalen ni a ye n'o ye Umar bin Khattabi a kelen kɔfɛ ka taa den nɔfɛ Umaru y'a ɲininka a ko yala i bɛ nin dɔn a ko n b'a dɔn n fa de don i b'a dɔn ko n b'a dɔn ko n fa don a ko e bɛ fɛ ka kɛ dangaden ye parce que i tɛ ka bonya a kɛra cogo di a ko Umaru ma ko yanni ne fa k'a fɔ ko n kɛra dangaden ye n tɛ ka bonya a ye n fa ɲininka yala ale fana ye ne ka hakɛ di yan hakɛ min bɛ ne ni n fa cɛ ko yala a fana y'a kɛ n ye o Umaru ko o ye kabakoba ye sa an bɛ den de ka kuma la e fana ko ko fa ko awɔ o ko yala a kɛra cogo di a ko Umaru ma nin ye ne fa di mais den kan ka masa bonya ni sira o sira ye ne fa ma si ɲɛsin ma a si a ko cogo di a ko n fa ɲininka a ye muso jumɛn furu n'o kɛra ne ba ye muso sugu jumɛn ye jacɛni ba yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ kuma tɛ o ka kɛ silamɛ ɲuman ye kuma tɛ ka kamalennin dege silamɛya cɛkɔrɔba kɔni taara muso sugu dɔ ta ten a mako si tɛ ko la o de kɛra kamalennin ba ye hali silamɛya ɲuman ba ta a ko Umaru nin de kɛra ne ba ye yala ne ka hakɛ tɛ n fa kan a ka muso ɲuman dɔ furu o ka kɛ n ba ye n fana ka waso ko awɔ a ko n fa filɛ nin a ɲininka ne sɔrɔlen a ye tɔgɔ jumɛn d'a ma ne tɔgɔ ye jumɛn Umaru ko k'e tɔgɔ ye jumɛn a ko n tɔgɔ de ye Jɔgɔla o ye samiyɛ donda fɛ gɔbɔnin dɔw bɛ yen i b'a ye a bɛ bo fara ɲɔgɔn kan k'a kolonkolon a b'a kɔfɛ sen kɛ k'a digidigi ni dɔw b'a fɔ a ma ko bokolokolo Musa tɔgɔ ka hakɛ to dɛ o tuma na gɔbɔnin nin b'o kɛ a bɛ bo ni kolonkolon ni a kɔfɛ sen ka taa o de ye Jɔgɔla ye a ko ne fa ye n tɔgɔ da o de la tɔgɔ ɲuman ka ban fo ka n tɔgɔ da gɔbɔn n fa jɔ b'a la k'a jɔ t'o la a ko Umaru n fa filɛ nin a ya sabati kuranɛ kɔnɔ ni ne fa ye ne kala a la a man kala kuranɛ ɔ den bɛ se ka masa dɔn ni sira jumɛn ye ka tɛmɛ ninnu kan Umaru yɛrɛ dimina cɛkɔrɔba kɔrɔ n'a tɛna ci a kun a ko yanni i kana k'i den kɛra dangaden ye e de y'i den tɔɲɔ ni nin jɔra i la i den filɛ ka mun fɔ nin e de y'a tɔɲɔ i den ka hakɛ b'a la i ma ba ɲuman furu ka muso dɔ ye ten dɔrɔn k'o ta e yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi mais ka ɲɛbɔ muso yɛrɛ fɛ n'o ye a ka état physique ye ka taa n'o de ye muso ka tiɲɛni a bɛ jouer ba kan ka tɛmɛ fa ka tiɲɛni kan wa i ma tɔgɔ ɲuman da i den na i ma i den kala silamɛya la i den de ka hakɛ b'i la o kɔrɔ cɛkɔrɔba caman bɛ dimi n den tɛ n bonya n den ye dangaden ye n y'o de f'i ye i kana girin k'a dɛmɛ a kuma bɛɛ la dɛ hali n'o sɔrɔ i fa don ko ɲɛɲini fɔlɔ i den kɛra dangaden ye cogo di a tɛ bonya jumɛn las'i ma a ye mun de a dɔw mana sɛgɛsɛgɛ a n'a ka cɛkɔrɔbaya a bɛ jɔ a la ne m'a fɔ n ko dangadenw tɛ yen dɛ mais tiɲɛ na an fa dɔw fana bɛ yen tiɲɛ na u ka comportement de cɛ man ɲi du kɔnɔna na hali baw ka bɛnbaliya caman bɛ yen a caman ye dutigi de nɔ ye n'i ye muso dɔ ta denw ɲɛna k'o yɛlɛ dɔɔni sancɛ e ye mun ba bila dugu ma o tɛ k'e fɛ o e ye mun ba jasi ka mun ba dɔgɔya e kanu bɛɛ bɛ bɔ o dusukun na ka na ni juguya caman ka denw ka ba la hali a kɔrɔlen a denw tɛ hinɛ a la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman ye nin bɛ yen a ma tilen denw ba ni ɲɔgɔn cɛ denw yɛrɛ kɔrɔbayara ka k'o to ten a ye sira ala ɲa ka kɛ dutigi ɲuman ye Ibrahima filɛ k'o de misaliya Yakuba fɛnɛ turu selen ma a fɛnɛ filɛ k'o de misaliya Alahu Taala ko ninnu ma yala saya bɛ se Yakuba ma waati min a ye denw fara ɲɔgɔn kan k'u ladi aw kun bɛ yen wa aw kun tɛ yen n'aw kun tɛ yen a ye mun fɔ ala filɛ k'o de f'i ye k'i k'i kuloma don idh qala li banihi waati min a y'i kanto a denw ma ma ta'buduna min ba'di aw bɛ mun bato ne salen kɔfɛ ala ko de don ka ala ko de yira denw na ka diɲɛ ko bɛɛ sama ka bɔ denw hakili la aw labɛnnen don a bɛ fɛn jumɛn bato ne salen kɔ qalu ko denw y'o kanto na'budu ilahaka an fa ye hakili latigɛ n'i sara anw bɛna e tigi de bato o ye ala wa ilaha abaika i fa minnu tɛmɛra olu fana tigi ala an bɛna o de bato dɛ ala ma kɛ fila ye dɛ halisa o b'a ka ala ka ala ya de yira kuma kɔnɔna na mɔgɔ fɔta de b'a ka caya mais ala b'a ka ala ya la e ka ala an b'o bato i faw ka ala an b'o bato
ifa jon no ibrahima ani ismaila ani isaqa kuma labano yimo fo ilahan wahida ala kelimbe o ala ismaila ka ala ibrahima ka ala isaqa ka ala o ala kele an fayi dai ki hakillati in yana farisalin koka an ta ala were batono o alati wa nahnu lahu muslimun an be ban yere kolo ala kele ni ni surai ka du kono wallahi ni kuma sulu masa ha ki dun islamiya la yana hal ni satola do ibe ni soja ala yin kuna jadi fa do ma wal ma ba do ma kabini masa nyebi dun nasranuma erebe ni soja fo dun erebe joye ka ala bosola ne kuna jaisa ha don de bi hakli ti silwati la boy mala be wa misirlata kuma sira fo kati koro ki dese kata sayasima dimun bi polo imati gewla imajola sungola imati gewla qur'ane kalana imati gewla siri kola nindi kuna jayi do kono no te ni be femu na kene kan nunti nuntere an chama maraselen idde mananya chugo am ko tila fo warde gakim ni warte mawma ko yi jota la hanni jugo nyana ko sahaba uta ni warti ko am ko tila ngay jugo ka cien ka tima bu jahali taka nabi kun baba et en no ma no man ti du ko no ma no man ti kin wala kama iban dim sudo labbe ni bay ayaka dine bara beke hijabu de bakana abe qur'an kala nyumana madrasa hakil kadi mo furu wati mana sedro yoron kile ko dile che do ma hali dim su shu ka sani chemu ni la dala ko de banga du ko no ni ne banga du ko ibe che ko bay doro ka den sa ka do ma kale projet dem o ere bina ka bo ko fe wati ni klo fangere so le do bugliba ni dim so ya ka dim sena beke hijabula ajugo kan abaka dine nyama o de bina ta ko do ma dim so siki ba hani ban yeri nyaka etere iba be frusa vraiment faire ko ni dim bane ka bade no ko ni dim bane sharia be dim bulu ni fa ko ka ba dim chedo ma na mandi de ya ka fo kata wallahi den se ke danga ni yo atikai abe bukhari jelin ko no che ko bado ya den sa ka do furula mayin den tara fa la ka chile ko ala kiran fayin do furula ka soronga nyetere abo hake bi bulu ki ka fursa hake bi bulu ki ka fursa dem so ma son ka fursa tugoni asaballa malak la klara ka kangar da fawi aw kana dem so shi do furula na mayin muso joli be furula an veya adira cheni ma tadoye adola cheti muso fe muso ereti chefe me masaw ko fufuru ni kake o be nyogo ka nyogo tonyo da mona furuti sa ay sabali de ame to ka fa khutuba la ka chaya wallahi che korba chama be yani ka say dem so fara nyoka kay ya fanyu mu fe yani kasa dem so fara nyoka kay ya fanyu mu fe asay din karaba ka do furu dola a che do be uti seriya wallahi dem so do be furu dola furu cheti si abina ni kumai fayre ba fo ko teme bulo kabe ko gewde walma to bulo abe ndono ne bul ni na fo mbi bossa kanga balma bici ala kasoso o kadi onyi kasiman ka balma ci yeka walma balma o kanati ya dem so do be toro la chem ko tala kasrata la furu bunye fen fen ya mo shita me ti se ki da su furusa anga kuma ni te kamba ga mo shu kabla furusa la de me furu do fura yi furusa ni furusa yi harami ya latina na qur'an ko kuma te ka suran do to goda furu do be wulu kuma te ka ke o na bora kalama nu tsaka no fam ayawi mo furu joli de be ni mo so ere bi to furu kono ka kulonge parce que chema ko shita me beskile no kala je kuni nan da do ala sam wobina fo mo wobina ni mun keni de o de ka gele an ma ka teme ala bina mo ayaw jantobe de mo so te taka di chema tele ibe de mo so ni demso doni jagoya furula fono so fiye de ba non imana di chewche ma biba ni ko iba di fon ma bi muruti jiyen kanu ba du sun sharia ba yini fo demso masna o jagoya iko do furu dola parce que alita ka here me demso bi bulu Allah molin walhamdulillah hakiri kan iko karaba ko ta ko di chem aba fa ta fa kuma ta wa cheta fe obeda keneka fu fa se kasa demso chaman tono na masaf ay ya fanyini dimve hal nosro yuludin ire ki sigi ki miri nosro ye koke ala mun shariati be kana play kuna ka foy den da mado de
masa bɛ yafa ɲini den fɛ i n'a fɔ den bɛ yafa ɲini masa fɛ cogo min o tuma na denw ko fa ma i da i ka sunɔgɔ i hakili la ten anw tɛ foyi bato ni e ka ala ten i fa Ibrahima i fa Ismaila Isaka olu ka ala an b'olu dɔrɔn bɛ de bato wa ala ye ala kelen ye wa nahnu lahu muslimun anw bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ kolo o ala kelen na. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة على كون منتوم فلان قد خلت كن منتمن إبراهيم كواتي تمن إسماعيل كواتي تمن إسحاق تارا يعقوب تارا دون تارا مودون تارا على كون منتوم كواتو تمن لها ما كسبت ويفهم كوبويه ولكم ما كسبتم أكنا فاباميرو لوتا لكفابنا نجلجلي والما بينا كودو سمانيو ما كل يومك وكبر جيبو برو ولكم ما كسبتم أو فنما نمك أو تبي بك همينيتي بك همينيتي نيمان تو يمك ويفهمك وبوي أو فنما يمك كوتباو اسكنيني فمنا ما كان كفاي بكريتي صحابه ونيونتي والله ما شي ما بلا كريتي لا صحابه ونيونتي ala filɛ ka kuma jaabi ya laha ma kasabat nunu ye mun kɛ mantun do o ka kɛta b'u ye o tɛ ɲɛ sira la wala kun ma kasabtum i fɛnɛ ba ka fɛn min kɛ o bɛ e ye ala ma nunu bila k'e ka kiri tigɛ ala m'i fɛnɛ bila k'o ka kiri tigɛ mun b'i bila kiri tigɛ la i ma wele kiri min kunna yɔrɔ anw ta nin ye kɔnɔnajɛya dan ye sa kuma tɛ sahaba nɛninɛw minnu b'u ko yɛrɛ danbe k'olu ye ala ka ciden ka somɔgɔ fasalaw ye ka sogo ta ala ka ciden fɛ o t'a somɔgɔw fɛ maa min ma k'i musow fɛ wallahi ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o tigi t'i fɛ e ko k'e b'a ala ka ciden fɛ ala kɛra denw ala kɛra mɔdenw ala kɛra furumuso e t'olu fɛ e denw nan'u yɛrɛ ma wa cɛ kelen bɛ den o muso kelen bɛ den o e kɛra fa fɛ ka kɛ den fɛ e ti denw ba fɛ maa fɛn fɛn mana o f'i ye hali n'o ko k'i teri de ye a teri t'i ye e ye teri muso fɛ a ye mun k'i la ala ka ciden furumusow de b'a ka lagosi olu de b'a ka kɛ jɛnɛyakɛlaw ye an fɛ yan ni sahaba belebelew Umar bin Khattab Abubakar Sidiq ni sahaba baw ala ka ciden yɛrɛ kɔfɛ maa min ka maabaya ɲɔgɔn tɛ yen Abubakar Sidiq mɔgɔ de b'a ka dɔgɔya an fɛ yan an bɛɛ tulo b'a la arajow la don o don yan ko ni adamaden ɲɛbolo farala i fa ka denmisɛnniya ni i fa ka muso furuko kuma i b'i da don a la o t'o de ye sa aw yɛrɛ da b'a la ka ciden ka du kɔnɔna la sa sahabaw ka musoko ka denko aw de da b'a sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma kɛ aw ɲɛna aw de bɛ k'o kiiri tigɛ bi o ta ka tigɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la fo Mali Abubakar Sidiq jo t'a Umaru jo t'a Usman jo t'a e min jo b'a la kere ɲɛna a kɛlɛ bɛ kɛ waati min e kun bɛ yen e ka tribunali tɔgɔ ye jumɛn ye k'i bɛ se ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ jugement kɛ e yɛrɛ jogo tiɲɛ bɛ ka tɛmɛ siɲɛ kelen min wulu t'a kan e ko k'i bɛ dɔ fɔ sahabaw ma ni maa ba minnu bɛ yen k'e bɛ dɔ fɔ a ma ala ka ciden bɛ fatu waati min a ma sa ka gɛlɛya kelen to a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sa waati min kira ka sahabaw ni sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka di hali miseli dayɔrɔ ɲɔgɔn na o gɛlɛya ti n'o sɔrɔ ala ka ciden sara waati min ko Abubakar Sidiq Umaru y'ala kira janfa n'o de tun ye tiɲɛ ye munna ala ka ciden mɔdenw tɔgɔ bɛ da Abubakar Sidiq la walima Umaru maa min y'i mɔkɛ janfa k'i mɔkɛ k'a kɔ bɛɛ tiɲɛ kɔfɛ i den tɔgɔ tɛ da o la ka jagoya kɛlɛ bila Abubakar Sidiq ni Ali cɛ ka sɔrɔ ninnu sara foyi t'u ci Ali ye Abubakar Sidiq muso lasigi maa min y'i jugu ye i b'o muso ta Umar bin Khattab tɔgɔma bɛ Ali ka du kɔnɔ Abubakar Sidiq tɔgɔma bɛ Ali ka du kɔnɔ fo siɲɛ fila a bɛ n'o kɛ i n'a fɔ olu satɔ la komi fitina dɔ de tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ komi a fɔyɔrɔ y'an ka jamana de Mali kelen bɛ diinɛ ko la i n'a fɔ sununkun bɛɛ bɛ n'i ta fili ya wa bɛɛ lajɛlen ta ta b'a bɛ o de y'an ka jamana nin ye ɲɛ t'a la taasira fɛn fɛn mana wuli a bɛɛ bɛ sanga sɔrɔ Mali la yɛrɛ a y'a jate minɛ o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye dɛ o bɛ mun yɛrɛ an mago t'an ka diinɛ na wa an mago tɛ kalan na n'o tɛ taasira dɔ bɛ yen n'a y'i kun da jamana dɔ kan président yɛrɛ de bɛ bɔ télé la ko anw mago tɛ nin taasira la a ye taa ni nin yɔrɔ wɛrɛ mɛ an fɛ yan o bɛ bisimila an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ muruti kira ka taasira jɛlen k'o bila k'e bɛ tila ka tugu o kɔ
e ma min ti sahaba fe alakira ka dimaya utu fe alakira mode utu fe sahaba mata yoroshi ko alakira ka dimaya do kunti dimaya mata yoroshi ko alaka cidin ka sahaba kunti o maka fiu e ngola de ku sahaba ma laqad radiyallahu anhum wa radu an ala jinu ma ko fene jena alam ene nani sigira ko kay na fo sahaba de yedine be yelam ko mo de baka voya anti aywa afimana jema bonyona amana mami yedro kan nenga di purgutu o yambolle ka sogo sigila ma o bayra hale fa wal may mo kew abeya la bato flidi abu wasrigi jugam taraka daga on ga jamana to don mo dona ga jamana ko na abu wasrigi toy hala do kaslam ya kunsiti hali be jo bato la yam fe abu wasrigi to ma ibe maye an fe ati seli me o ma kon khatabi to ma nimma bafla to ma mi ban fe ya kolokolo do male on sahaba o kanu de nimbi wati te o be kana ko be nyagami o bulu sahaba kanu ni ma kam bi den to dalaw sahaba kam di on bla to do be on yere la anta do ko sahaba o to kasoro sahaba o to wala kamali maraga fe be to do e ko tumani ni tara wasole ba me ko tumani ni Usman bin Affan Usman to de yele maraka ke tumani ni tara gana dugo ba fo de mago Zumana ni ani tumani o be de Usman bin Affan wasuga so ni bine fu me bin Affan do wal ma bin Auf siga so yon fa ne ba me ko bine o bine fu ni bin Affan ni wal ma bin Auf Abdurrahman bin Auf wal ma bin Affan o di nana do nyona ka ke bine fu ya hore ni tara sinzana ya mara la ba me ko sinali ni Sayyidina Ali di nana do nyona kuma ere tugo fe ka ke sinali no te ni ya siga ko Sayyidina Ali o de wa on fe ya be amara fe me amara ani amu ani moro ani yor ani numuri ani jemuri o fe be abeta sile Umar bin Khattabi abe Umar bi no suranga mauti sahaba o kanu be mi to nunda ore kama to do be foyere bulo go to nyuma te kate kitabu kono ni to sigin kana lasilina iba do ko kitabu to me an kam wadi ayere akele me ko kurutun ne kurutun me alaka ci den de musu to na me to ni na yele ma an ka fo tugo la fo ka bwal kulsumi de kurutumi bo bayiran kam mo ye sahaba don pite an kam maw ye kira ka sungo don pite o de kama ande on so dara Abubakar san harisisa sarko bagayira ma folo minyi Amerique découverte ko Christophe Colomb o musebene ko be géographie la ko ti abada ko Abubakar Deli Abubakar de borami abura mandeya kango Musa mo gete abura mandeya ko di Amerique re découverte mais ato ko jumay Abubakar o bayiran ni Abubakar sogonde o Abubakar kanunde ko go yoro en awna nabi kali ko ka deun sogoyele maka bo cel wal maka ay wa deun sogoda ka bo mabun khasabi ni juga ni be mun yaadi ne ko kafiru bana jina law be inshallah kraka sabo mani togolat kafir ba mun baka ko jugu baw ke islamé wala e mo kelin shita to ma ko doya ko lakushi foni sababaw ande laka benaye do ka wajuru sefe abaka fo kuma fla be ko ni wulu doni arjina kono ko la ya fara firawna bayami ko na boga sirigin Umar dona arjina kono sini kaw kana mede kala ti ma be firawna fenete ma to la ka do arjina ko na boga sirigin Umar dona arjina no ko la ya fara firawna fenema o bayra boga sirigi o islamique Umar bin Khattabi islamet ko de kama be do arjina ko yeni tigi ka kuma kai o bayra ma fen mana ni fo reti nun ko tasmana am baga ni fo de parce que hakke do anka ni ma min kan ajje nyugo be jayi on nyala kira kan wajje nyugo de jarani imam maliki kan to ka kuma ko sahaba ni naw ta kala kira ni sahaba ni ne ko baga la kira ni o tado bala kira ni directi la tugoni ko be sahaba ni iye ma min nammo ni yo la gushi ka fo ko mai malla mo dinna bushide la mo baga kiyo de la bushi nitri jo classique on sisa ka fo ko kalande no niveau tawla awti mo yana mai ikante kalande mo made ikambe karamo wale wa ko saban ni naw kambe alaka ciden de mo kante sabo
bace imana farao kai fina baka alakira dinini sallallahu alaihi wasallam kuma ta laka ci din furu musu an baisha ka foro ko yake ne yamin ke ko aya shi majigi mu ya shatu je ku ciye du ku jene ga lade ko maka furu mun fa alisa o bayra hal alaka qur'ani aya nun ya bede ga mutiga ka beke ga lu wode kama jamana dobe o masaban din nan mu riswa wonna na yoro mi wunu ka kasabbe de genga boy yana kana nga jamana dum akli nyami ay saka boy ka bege ka boy ko mali aw fana ka akli tawara la aw de baka belame aw de bara joni belame aw de be la alani bege aka do fota beti chien ni chien ka jan isa bo kanu imu kanu Allah taala inu ka ya fa qur'an ko ala ya fa ya falin duma mambe kuma ka hake de do an ka fanga kuma kayira ka fo sabo baka ne nimi ka manai no te ka dogo yamati fuibo nunu ka bonyama arabu ka talendo be la tadurru marra sahabi nibahul kilab ka bano be temeli min ke ko wuluka wonchi ganti foi kan ni ka bano baka teme wuluka wonchi o bato ka bano be jowa ka bitali hakila talendo men nasara kana quand les chiens aboient, la caravane passe. Ulu baka wonchi jama kunu mi bitama shukono nano baka tamake atado era ko ulu be wonchi la wasaba baka temeka tado argine na kecho yikadangali la kecho yikanninina Allah taala ko ya farama mi ma eko kima ya foma etana ka argine samune ala tatikare amije ka do de kala kambe kishi ka wasaba ninima ala kan ku kan baye nunun be do argine sumi gono ala kan ne be la jere faroka ala ko nunun de mantuni no ka watu temena Ibrahim na dim na modim ku yefemi ke ko buyi afane mun ke afane tabawi wala tusaluna amma kanu ya'maluna ko kuma ka barami kala tawni ka ni aya yere aya jelinye directi do kan yeshi sahabaw ni bawde nunu kuma ka fɛn min kɛ ala tɛna aw ɲininka aw bɛ kiiritigɛ min na ala bɛ fɛ k'a fɔ aw b'a ka baga wɛrɛ ma ne tɛ taa aw si ɲininka kiyama ko sahabaw y'a kɛ tan mun n'aw ma kuma an ka waatiw tɛ kelen sahabaw n'u ka waati e fana n'i ka waati k'ala tɛna t'i ɲininka nin kelen kelen si ka lahala o ye mun kɛ o b'o ye e fana ye mun kɛ k'i jaabi na. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يهوديا ونصارى دي كما ينيل ne ya fiye ngunu be fe ku yere chaya we fara nyoanka note mamman ko nyonye kateme nunu ti nyon fe nunu be fe ku yere chaya ni islamo yi ku yere ke ku mo be gelen ko waqalu yahudiya ni nasara ko kunu aw islamo ayke hudan ka be ke yahudiya aw nasara wala mo be ke nasara no yi chrétien tahtadu no kara ka be kan ayke yahudiya ayke nasarawi nun kera kawbe be kandaso qul ekafo bal millata ibrahima hanifa kambe bitu ibrahima katasra de ko mutlinin ante ke yahudiya ante ke nasarai ibrahima katasra ambo de ni o kuma o yahuda ko kabe ibrahima ko o christian fela ko si usman ambe ke ibrahima kai nambe kera imanganti keleti kambe ke ibrahima kam mansuni وما كان من المشركين كو ابراهيم ما كفلان كفوي اتي فلان كفوي دون كما كفلان كفوي وتما كم بك كي ابراهيم مانتوني ام بك هرب ودينا الا ني نفو نو تانتك يا ودي وانتك نصارى من دكدانا ام بك تو ابراهيم دون كتاسرت دوري اسلاميات ملة ابيكم ابراهيم وسماكم مسلمين او فابراهيم كتاسرا كودي اولي مسلمين o bayira ibrahima ira kun islami ayaw fana to da islami yahudiya kunte nazara fana kunte ko tuma na be ka ko de wa ma kana min al mushrikeen kama kaflan kafri na قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا على قوي جابي أيكما أو كافو آمنا أندر بالله على الله أندر على الله وما أندر فنفننا أنزل إلينا فمتينا كان أوما أندر الله نوي أنك كتابي قرآن أنك تشيدي محمد صلى الله عليه وسلم أندر مولا وما أندر فنفننا أنزل إلى إبراهيم متينا كتا إبراهيم ما وإسماعيل متينا كتا دينك إسماعيل ما وإسحاق متينا كتا دين فلان إسحاق ما ويعقوب على يمون دي أمودي يعقوب والأسبات أنا أقول ما سمعنا فوفافو فوفن ديرو لما شريالا أندراني بلا وتابعني وما أوتي موسى مندير موسى مندارو وعيسى أندارو فننا وما أوتي النبيون فوفن ديرا لك النبيون بم من ربهم كبوتي الله تعالى يرو أندراني بلا لا نفرق بين أحد منهم أنت ديفرنسي دون نبيما كين شينيونجي نغفسني ني بني تولا مني من انتني من أنتو كده ونحن له مسلمون كم بير قلوبي ni masaba Allah ta'ala wala kama islam ya kira dini wasati a cidin shimana kan banin dumuna nabi ma shimana kan be mun kafriya an dale me kitabu bela an dale me kira bela an dale me nabi ma bela an tashi garunti an tashi susu an tashi garunti wa an tashi susu wala kama ni sa to foro duran ba foko alayhi salam musa to mana fo alayhi salam ibrahim abu chogol wani nabi ma fen fetemena anya betol foite munun tawdon note yakuba tono ban fe yakuba ismaila togo ban fe isaqa togo ban fe isa togo be musa togo be zakariya togo on yeni bela jilin togo da pasgo kanum ban yoro ala ko anga ko be fe an fene ko be la nufarriqu bayna ahadin minhum kanti differenci dum ko kilin nu shini nyonje wa nahnu lahu muslimun wa an yere kulubaye nu nyede waroni aya kera fendo dagali dalu malila ya taw ka 31 malien be gumbe na ka fetiri harami akrama wa fara kun fi hal kun fi mun kumba ke kumba do ko haramu ngani sallaba na karamo do ka so nyini ni place nyini kama unana ni dalu doyi ku di ko 31 fetiri dalu be qur'ana ko dalu unana nen ne la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kanti difference do ala kan mi machine nyonche wa mbayere kulo alay koni ni 31 dalu ne ko ani shu ani fate juru sara kelen do 31 ko kuma ani te difference do nabi mo ni nyonche mumbe musu nywan no sore baga 31 daga ko isaka bangili di do ko de mi soja nay wal ma ka denguli parce que ala ko difference kana do nabi mo kelini kelinche o ni isata do ni ve musata ito fana kan anniversaire ke yakuba kan anniversaire man ta katame yina ma ismaila fana bangira do jume isaka bangira do jume ufa ibrahim amiye ka kenesi ko ni ibrahim ka anniversaire do yina isata do ebe fra chrétien o ka hali chrétien were ma bengile na la ay nuweli laje ma fen fe bitila ma na dino do nuweli reti clear munu ben nuweli fete 25 na catholique ko kelimbe protestant te marunutu te korfu mun flen Egypte o rutat o lu ere kan nuweli e fo 4 o me 7 janvier ni sayere ma o lu tay o di ele nana o kene o sigiya ko fenti 31 ayak ay shew mine ay sagaw dun ay mishu nyimi ko fenta o ye tay no te Allah taala yi on bla kanga mun fo nyon ko an kana nun na digi barashi wala kama ngo jamana ni tabulo anga jega do ke jamana ne wallahi inta do bana jugo do de am ga problem te dine ko ni islam ya kadi mali ma shiti solika
mais mali mala ben kalan de kama o de kama be baka feram ay kalan ka jamana fen fe développer na kalan wala tanya jamana be mbi malion de islamia la se no ka niveau islamia kono aka bon katimon sak ay kalan ke wallahi na ay kalan ka be bori yedi chama kalan fen chama clomine do ka dawtige abba do la ko tiena jeni kunzai ni kunze fiyo o bayira ka fo 31 fetili haramundi o jari o majje o di bifo noeli fetili haramundi o benema o mabema o di bifo an ka fetite wala baka dambe ka tayi samu na isata isa kanyana ma yalla makene shi sigi kuni noeli wallahi ati isa kanyana ma yalla kene shi masigi kuni 31 yati hani sai 31 ala kira de chiri ma isa ma chima iba bonya o echie me kira ka sheria ibolu deta kuma tere kira ka sheria ni isa ta mo janwan chidin shi matu isa la direct la katimala kira ka alisa o bayi raw ni dalu suro fen jamana ya ni femi keli ka da nyire ambo dalu je ko e bo qur'anen o jobe la o jobe nen eti qur'anen kala nita kala eta don nita don o de kama o ba mo lo ko to ka de tige e no ta le ba don tu mi ni fene ba don walma e ya don ka timale ka abere negewa o ka je ka warafa doko guludu akana ka be bagabana o be sekanya on liya yi abake enyamini ka kla ka plomi ka daitige ima kalan e be fe ka twitter bulu inde la itife ke hakili dai na o kalana fenchi ya bodo kuma se kun kalane ka gele no te bira mo gele isigre ka so kono je neti re bushi nye be fen bela fen bebe de lubi fon fen a hadisa yo a qur'ani ayo a fiku a don gelo ka kuma a bebe maw kumbe ele so sanfɛ ka bɔ ya ka taa fo ayiwa Nigeria fɛn min ɲini na walima Mauritanie ala y'o bɛɛ di anw ma bi ni telefɔni kelen nin kɔnɔ ni telefɔni kelen nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen i dan dɔrɔn pe ka connecté dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i tigɛ kɔnɔ o b'a yɛrɛ a ye kalan kɛ dɛ silamɛw a ye ɲɛɲini kɛ dɛ n'a ye fɛn min mɛn a kana pɔrɔ a kan a k'a ɲɛɲini mun ye nin fɔ mun ye nin bila yɛ n'o kɛra a bɛ bɔ fɛn caman kalama ala ko an tɛ différence don ninnu cɛ o ye bonya sira de ye mais k'a fɔ ko ye 31 dalu ye e m'o mɛn maa si da ko kala bɛ turu o tigilama ka dɔnniya na فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا ألكنوا لمن يرى بمثل ما آمنتم به أو لمن رفمنا أنيغنا لكنوا فن لمن يرى فقد اهتدوا كوكندر أو لمن يمين فام كدالا نيني ماو فن لمن يرى بوجو كلمة كوكندر نا وإن تولوا ألكم نو يسرب لكو كودو كوترمابو فإنما هم في شقاق وبسم سمريلا وبتشيليلا بنيون سو فوديلا دلوتيمونا نوتاولي مناراتو ميكونو لمناراتي كوماتيو كوما فويتي نيني مابلا نيوانا يكوكو فويكا بيني نا يا داي برو نيتاكا كوورا نيني كلي بانوتا am galla yinti foyi mo ka fam kallimaniya onu ya fam ala ko kanara ina fa kanara ciwo nganu yu kodu aw ka kuma kofe Allah ta'ala ko fa innama hum fi shiqaq qulu tigila mawbi nyogon farafara ka kuma sama sama ni nyogon ce ka nyogon soso sharia wal ma ciye mun ko toy o kasrata fa sayakfikahumullah qala ta'ala bin lawasa ka boni mawtoro nala imami na wasa wallahi munadum bawaratila alaka kan jige boy alaka na wasa kunna layla wasa mashiti mami misake ebo wasa kono kilafi ko kuma ta doni kala do ya ira koni aya min fle kan kana nyina ko de fasayakfikahumullah qala dibini lawasa wa huwa samiu alay meli masai alalim alay doni masai an kana nyina ko mona nin kalo ɲɔgɔnna dɔ de la an ka maaba dɔ n'o ye ala ka ciden yɛrɛ ka khalifa sabanan ye n'o ye Seydina Usman bun Affan jugu banbantiw de nana ka so la kore tile 40 maa tɛ don maa tɛ bɔ tile 40 cɛkɔrɔba bɛ so kɔnɔ parce que nin y'a sɔrɔ siw ye san 80 yɛrɛ sɔrɔ
Usman de shi soro kasimeni be alakira fatura shimina don gelaw ya ira ko Umar ni Abubakar ni Ali ka be saraw shikelene ha me Usman ko na fani de bi shigini doni so ale de shi so aka khalifa ya konnal mami rebe kuma man gama ali hadisa kalantola ibo Usman to me kacay ka fogayni hadisa min Usman na amanjale Usman na Abubakar ga hadisa ka dogon kusube Umar deni Ali ta ka canka timeton note ni ma bannani ni na Usman ni Abubakar ka kuma lakkali kuma can ka fala kira kota ni kara kan to ala kira fe ibadi sakitaw be dai wiya hadisa min kale amanca Umar dita ani alita o de chaira ni jama'a me hadisa lakkali la baw yerela ni nani shita o bayra o me kiran no fe ka la diga jugola me o ka kuma macaya Usman ko na fani be sokono jugu bi o kirelo ka ambar ko kaka atibo matibo aka ko ali radiyallahu kana fayi ko Usman e de islamo ka nyemai itisra dama anga keleke dimu na bo ma bashigi an ku labe anga nun kelo ka taka bo Madina e bi e tibo e de almami e de nyemai an baka sili misiri kono dungo do iti Usman ko yalla ne ka siri bale misiri la way misiri bale ka siri wa ko ay aw ta ka siri mo bay aw khutubata da ke wa ka baga ke ko cienali foi machi ablay ko na ni ne sara misiri be datu ko almami teyo ko ay otuma ya blaw ko na ne be ne te ala ka so be lasi aya nasi ko ali masabale ali na tugoni ko Usman anga kele ke de wona hal ni maso ma ba shegi ma banani ambo labe ambo blaw kan nun kele Usman ko bashital nan ko ambo kele ke dina be sambo soro silame o kacha ngali o kele ke dina be ni wari amba boni ali ko silame o ka kesu mi be amba tay ali silame o ka kesu masigine Usman kama ne Usman kilim pe ni kishi tola ma banani ko luka warta kesu kono ko de ni do ni te ne bina sadi misali ni ala ko ko mun e kirim be ni makarantola e yim mabbe ka warita ko gi kirim be kishilay mem faalo taala ha orone non to te gelende ni mabba nani ne asrana oduni yoroni on baka ma million tori kan ni yorota ka dun an jafar ya le re an Israel foyti bo aflekan ali turatanga sigina fo ali yere islami wala kalme kaya toy ayni tutanta nala yikola tige chugona na beketi klibina ni be dafa wati mi ya bena sungolo do de klefelam lansara seli bani ko fe nui kogo de takati Usman bona fani aklele lansara sella qur'ane babula abaka qur'ane kala uchuna kana che pro basura ka bucha manchela ka bulu flambele ke ko da kamruda kama ka kantige fuka kungulo tiga amusun yabala ubaka che faga musuko lakana uye musugun o flie fe foko bi o boloka ko boloka Usman kona fani qur'ane mi kumba bolo no di bina krefe ko kantigele ko jeri bina aya minga ko yeni aya di tarbuti chama ka kuma fasayakfikahumullah kala bilaw wasaka boni mamnuma wa huwa as-sami'u alay mili masay al-alim alay doni masay Usman sarati wa Usman kenen tare ala kira ka sababan mun chama bali sedu shual wa ka ko Usman tani ko don wala ka cide ni fole don wa ko ka sirgini kira Umar ni Usman ko be udi kulusa ko kulula magara ala kira senke ka kulula kushi ako usbut ya uhud fama alayka illa nabiyyun was-siddiq wash-shahidan udi kulusa bati magawrati san feni nabiyyun ti ani cientigi ani shedu shufla wo shedu shuflo kira Umar bin Khattabi ka to silla wo yimrudi ke ka so asa aflana okra Usman de o fleka le kantiga ni tobolati wa hali ali afana shedu shuara de ali tatola misri la do yimru furu ali la parce ni bekra fitna wati de kono kabin Umar ko ni sala ka ba fitna de be hal san flo fitna to de kono rutula ali la de ka di fene fa ale ko ni sogora ro mi ade masai mi sogori da de kra so bi na tora adengala san posono de dirama jam fasra fe nasa o fene dogoni Husaini o fene fagara de fitna kono na
club sara ni cogo de la mosaya ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a kɛra silamɛ dugu de la bal a kɛra mɔgɔ bolo minnu b'u yɛrɛ danbe ka kɛ silamɛ hali anw bolo ni silamɛ tɛ u yɛrɛ b'u yɛrɛ danbe ka k'a ye parce que ninnu bɛɛ sara ni fitina de kɔnɔ ala ko k'a b'u la wasa ninnu tɔɔrɔ ma ka da kan u ye baara min ta ka ala ka maaba ninnu sɛgɛrɛ n'o ye ni sahaba belebele ninnu ye o tuma na ko aya min bɛ yen ni jeli bɔnna ka ma fi yen ko hadisa dɔ dɛ siratigiw ni tarikutigiw ye mun yira an na o y'o de ye ko ale ala ye mɛnni masa ye ko ala ye dɔɔni masa ye na صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله كوني دي ألك غلاي ألك غلا أرام كان غلاي صبغة دي muso bɛ fini don gala min na n'a b'a kulɔru ta dɛ o ye sibɛwa de ni maa min ye ala ka diinɛ minɛ k'a kɛ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye i dusukun i sogo i jeli silamɛya ka ɲagamiya bɛɛ la e donna ala ka gala la gala min bɛ yen n'a kulɔru tɛ deten tuguni subigata Allah ko nin ye ala ka gala de ye dɛ wa man ahsanu min Allahi subiga yala ko jɔn de ka gala don cogo ka ɲi ka tɛmɛ ala ta kan diinɛ jumɛn bɛ yen k'i bɛ tugu maaw kɔ k'i bɛ kisi kiyama kɛnɛ kan ka tɛmɛ ala ka diinɛ nin kan dɔnnikɛla dɔ y'a yira tafsiritigiw la ko subiga nin k'a jigi sababuya ye nansaraw ka baara dɔ de ko n'u den kun sɔrɔla o den fitinin yan'u ka taa seliji u kun t'o kɛ dɛ ko bɛ den fitinin minɛ dɔrɔn k'a don ji dɔ la o ji u b'a fɔ o ma ko alamudiya o bɛ den dɔw la ni den bɔr'o la waati min u b'a fɔ ko nin y'a donni ala ka gala la nin y'a sanuyalen hali n'an ma sigi nɛgɛkɔrɔ ko nin y'a sanuyalen o de kama kerecɛn tɛ selijiya cɛman fara musoman selijili bɛ silamɛ ni yahudiya de bolo selijili bɛ yahudiya ani silamɛ de bolo n'o tɛ kerecɛnw ta tɛ hali musow ye dɛ hali kerecɛn cɛw tɛ seliji hali olu cɛmanw u tɛ sɔn a selijili ma nka silamɛw olu de bɛ cɛ seliji ka muso seliji yahudiyaw de fana b'a kɛ diɲɛ wagati laban nin na kɛlɛ mun bɛ yen funu murutira ka bɔ a la n'o tɛ a b'olu bolo olu bɛ selijili kɛ minnu yɛrɛ bɛ ban ma ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ bɛ yen hali diɲɛ kɔnɔ n'i b'u y'a kɛlɛ ɲɛfɛ o y'olu de ye kerecɛnw olu de ma sɔn selijili ma n'i ye den don nin ji la ka ban dɔrɔn k'a sanuyara hali ka den su nin ji la ni m'o faamu ni maa min bɛ kerecɛnw ka mesi kɛtɔla ye i bɛ ye o ka ɲɛmɔgɔ b'i jɔ ni gatonin dɔ ye bɛɛ bɛ tɛmɛ k'i da waga a bɛ gatonin kelen fili e da e b'o ɲimi e b'i tɛmɛ o y'i fɛnɛ sanuyali isa sogo dɔ yere e sogo la ji bɛ kɛ fɛn dɔ la k'o seri aw ka nin bɛɛ kɔrɔ de k'aw sanuyara n'u ye nin kɛ ka fɛn nin don i da i k'o ɲini k'o kunu ka ji seri i ka e k'a bila i kun na nin i bɔli i ka jurumu bɛɛ la o b'a fɔ o de ma ko purification la purification o kɛra aw la kaban aw sanuyara aw kɔnɔna na k'aw sanuya aw kɛnɛmala la o de kama Alahu Taala ko k'i ma kabakoya maa la maa min ye diinɛ minɛ k'a kɛ tulonkɛfɛn ni bato kun kɛra ta nin tɛ sɛbɛ ye dɛ e yɛrɛ tɛmɛtɔla bato kɛ so o kɔnɔna durulen don misigi mankan na ka tɛmɛ hali misigi fɔyɔrɔ kan nin ye alabato sugu jumɛn ye gɔniw de bɛ taa jɛmɛw de bɛ taa balaw de bɛ taa dɔnkilida ko ye alabato ye aw y'a sɛbɛnni yɔrɔ jumɛn ye ko isa ka alabato kun ye tamanfɔ ye walima balafɔ walima dununfɔ diinɛ ferekete yɛlɛmara ni tiɲɛ kɔfɛ de wa a bɛna dɛ ni san nana sa o sa a bɛ nin tiɲɛ fɔ dɛ alakira ye nin jɛti fɔ anw ye an tɛ sigi a la fiyewu ni san nana a b'a fɔ kerecɛnw ye aw filɛ ka mun gɛngɛn nin ko ye ne ye ne tɛ dɛ a bɛ kura bɛɛ kari alakira ye nin fɔ k'a bɛ kuraw kari wa lɛw a b'olu fa nisɔngɔbɔ min bɛ yen k'a bɛ nisɔngɔ bin ka bɔ yen maa si tɛ nisɔngɔ sara tuguni wa a bɛ yala lɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw yɛrɛ b'a dɛmɛ ko ka lɛ bɛ faga ka bɔ yen kura n'o ye bilisi nin ye a bɛɛ bɛ kari ka bɔ yen ka tila ka yira mɔgɔw la aw ko ne ye ala den ye n y'o fɔ aw ye min ne tɛ ala den ye n ye ala ka jɔn de ko isa bɛ na ni nin kuma ye ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ diɲɛ laban waati ala kɛra ko ten ko isa bɛ jigin anw bɛ da la parce que kira de ye nin seli kɛcogo yira an na an ma siga ale de ko an ka sun ta an ma siga a ye kuma tɔ min fɔ anw ye an ma siga a la n'a ko isa bɛ jigin anw tɛ siga o fana na bali a bɛɛ yɛrɛ tɛ ala kɛra ka kuma ye kuranɛ aya 2 bɛ yen n'an sera o tafsiri tɛ foyi yira ni isa ka jiginni tɛ
ni sera ma suratu Ali Imran nan klara bakara la mina do sura min kono isaka jigini ibina ye qur'an ko no boray ko fe suran do be futu mala la hawa mi mun suran do isaka jigini kuma ibina me ka farala ka cidin ka hadisa o fenek o bayra sika shitta la isabina ayila la sanfe chugo mana bina o hal ne man jivam ala ko qur'an kono ko minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ne ala yaw dan ka bo bogola mekla ka o bessigin bogo kelena mekla ka o bela wuli ka bo bogola ni samana bayra ala ka kuma ni ama famu ala ko abam bessigi bogola isa dum be sanfe sanfe la si bogoy yande bogoy ni samma doya o bayra qur'an aya matin fa kana dia ka klaka sade ka shudu du koloni qur'an nota isa be sanfe abe chugo mana ito do ne to ala ko ngo kaya la yela be wa jiela ban wati abina jiela ban ta mashin doyi isa kan nali o bara min be nunu bolo ani mu isa ye muto ko kelenze ala ko kaslamiyata kalimaniyata ko de ali ala ka galai gala dona jume be se gala la katimali allah taala wa nahnu lahu al'abidun kam be la jile yibatu bayi alai wa nahnu lahu عابدون أم بي على بتوباي كأكل جوني مسبالو تعالى نعم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل الله تعالى وعلى كرم عليه السلام كفوي أتهاجوننا يلا أو بكا أن دالا جاديوا كأن سوسو أنك تشين كوبامبولو كبكم وردو أمبولو في الله يلا كل وهو ربنا كسر عليه أن دمسي تغني وربكم أو فن دمسدوتي لو كوني تيجي سوبيا كرا يهوديو كوكمبي جوبتولو دي دمسلاموك كسر يهوديو ويدمني على في ni ala ka cidin togoyi yani kira kan kiran na le juya wannan na wara duskon hal kafiri wala benin ko deme ala ka cidin ne ka o kana ki bolo kaba ko e ambe jin wati mina bi islamela benin do ka chrétien deme ka yahudiya deme abal maslame ka parce que uti tasra kelena dama bele ka chrétien deme olu yɛrɛ tɛ u bolo ma ko an balimaw silamɛ min bɛ yen n'o bɛ ɲɛsin fa ye kelen ye kɔrɔn a b'o lagosi o kɛra an taabolo ye wa ko yahudaw ye nin kelen de kɛ ala ka ciden ni jama na sallallahu alaihi wasallam ala taala ko kira ma k'a f'u ye yala aw bɛ anw sɔsɔ filahi ala ko la wa huwa rabbuna ka sɔrɔ aw b'a dɔn anw danmasa ye ala ye wa rabbukum aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw fana danmasa ye ala ye walana a'maluna anw ye baara min kɛ o b'an ye ولكم أعمالكم أو فني بارمك أبوي أو كبار سراب بولو فنتا سراب أمبولو ونحن له مخلصون أو يرجع باي كوننا جا باي نمباري كان يشيالهم بس على تبارا شيء من كوننا جا تعالى ونحن له مخلصون كون يرجع باي كان كونو جا علي نمباري أو تايلوني baro barani ikhlasu taala la tamene o teni damay hale mi globala defene ka play kono baro baramake ala kam ala kasrata wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ko mayyama rafoy la fokale ala bato ka dine krengrale yoro ala ko walillahi dinul khalis dine jeli agregre ko di balay ni do reta ala mo shiti ka o dinen ala ti bara foyi keni etawi kadaka imma dina sanuya imma jeya ala taala wa nahnu lahu mukhlisuna kam be dina sanuya baye ka jeya masaba ala taala no ayna wa ishaq wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون ألك والما أو بكى فدوا إن إبراهيم وسيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أني إسماعيل وإسحاق أني إسحاق ويعقوب أني يعقوب والأسباط أني موديون سبت جمع الأسباط أني موديون كانوا هودا كل بيكم كرا يهودي يلا بقول فوا أو نصارى والمكريسيون لبنو ما فولي نوفلين أو بقولوا نكرا يهودي والمبكرا كريسيون كودي باوكنا قل سيجيبوا ينكا أأنتم أعلم يلا أو دبار دون أم الله والمال أما كيف كوني ينا ما كرا لا ينا نون كا يهوديان وكان نصارى إيه دبار دون والمال دبار على دبار نون شيما كي يهودي ne mun fiye ngi kana siga la kalilela ala ma ci den kelenci mun kera yahudiyai ala ma ci den kelenci mun kera chrétien yo ci ci de wono fi ala ka ci den bekera islamu di yahudiya kelentala chrétien kelentala abekero yahudiya nana musa kofe chrétien nana isa yelelen kofe noteni be islamu di ibrahim kan nalika koroni musa yo aka koroni isa سورة الحج لبن الله تعالى يوفره كم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل أو فإبراهيم كتاسرة كودي أو تقول كسلامه كقولي إبراهيم كان نالك كروني موسى تيا كروني نبي وإبراهيم ما كان يمومل نونغاي على كدين ما شتي مي دين ورم وين إسلامي أم فهذا ما يركن إسلامي munu nana kofe soli munu ni hudi nunu le wati jamawi kafara nuhan ka chrétien kilinta la yahudiya ta la be islamowi kana fara ibrahim na deun fo kana se musa ma isa chrétien mayula yahudiya mayula kuma tanga kraba muhammadu koni alayhi salatu wassalam amma ko ye chrétien ye amma ke yahudiya ala ko yala awde baka fo ko ibrahim ni ismail isa ni yaquba ni asbatu no yi modun yi كل كرا يهودي ولا كرا كريستياني على كل يلا أو دباب دوا ولا مالي على دباب ومن أسلم على كل جون كير كنتم كبون كتم ما تكا ممن كتم شهادة عنده من الله ما من يسير يبدو دواير يورو كبوالا فان وكورا مي يهودية بيبا دون كفالا كتشيدين كلمة يهودي ننزل بيبا دوالا كتشيدين كلمة ننزل do yere ko musa ka jamala ko mun kunto ko yahuzai ko yahudiya boro del do ko ay ala yemu fa qur'an ko hudna an sigina sisa ka talama ko hudna ku yodi ta ka to dawla ko kai yahudiya amma na ka fon fe jifu ya kunti chrétien kunti o au chrétien na o jifu ala ko ka were wasara sere aw yere ba don tiena ala ka ci din kilinti nabi man kilinti mun kera jifuyi mun kera chrétien ka yere ba don na sona ka jon sona ke aw yere ba don ko tiena on de ci di woni nabi man jamfa ko fe no te nunu make yahudiyai nunu make chrétien wa mallahu wala make bi ghafilin min bayi amma ka bo fena ta'maluna baka fe min bara kala man yina de aw baka fe fo ala man yina shiko aw baka fɛn fɛn baara kalama ɲina siko a b'a bɛɛ kalama wa a bɛna bɛɛ lajɛlen na se aw ma don min tɛ bi ye تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة على سجنك يا سبحانه كل يوم تندي كده خالص وتمنا نقول تسيسا مغايرة هو تجمع قدون نيم تمي وتمنا وكواتو ترى منا لها ما كسبت ويفهمين كوبوي ويفهمين كوبوي ولكم ما كسبتم أو فنيمون كوفن تبعي ولا تسألون عما كانوا يعملون أو بكا فين نون بكا فين باركوتين ينكاشي ala te aw ɲini ka ko ibrahima n'a ka mɔgɔw ka ko kɛra cogo di munna aw m'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a kɛra cogo di olu fana tɛ ɲininka aw la
o mun baw bla o jijimana mun baw bla ka kile gwaw yere la nulu ka kuma yi aw jota kuma to ka watu te mana kan ga duwa de ken nisa ema yara ka cidin ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam qul la tasubbu al amwat akana shu nini ha ka kana shu nini ko shu ye femi ke obuye obinata o ye femi bla onye ko binata so de mas ki kana nini aka ko ba ni Allah ta'ala de ce ki kana nini o yan yire da mani nyon je ya e kuma be shu mun kafsane ya kafsane ne no yi sahabawi ni ma bilibili baw ni ma joro tigi baw mun ma kira janfa donkele e ka doya masim ma shima no lute ki nengadi ma fenfe ka doniya mani blasa banenina e ka kunfiya kafsana ka karamo ya ha kata kalange giye jamana baw bela ka kila kani sigi ka ga sabo ni hali kunga na boy no o de kafsa ka timi kan kalambe itiri ka wati be ciye pew iman na fashi soro duniya iman na fashi soro ala kira sala ka jeni to mami ma ala taala yere ko gonje nan nun so ala ka cidi be bo makka domi ma shima tugako na bogar sirgiti ali kumei nga bogar sirgiti tugura ala ka cidi kabina ya fa yoro me akwa suhba ya rasulullah ala kira me tugi ko de wane kunyi bi don yesigi nyame fla ibe kelenta ne rebe yele kelen abu asrigi de ka klaka takul wala na laka cide fala ya fa suratu tauba ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا ما فلفلنا قد كرا بوغار سركي واتي من لك cide maka vai ki kana srai kana joro ambe yoro minani kwala bangalam ala ti so abada kana blaka vuri o kulu wo kono sigi e min sigi len fleki be ni neni e kunte ene hani e kulu flafa sanu na eti do kulu wo kono e kuma tambi karamo baga wasoni nyonyi nga mabli climatisé le noni ka satai na sogona na kayne tay fini mi ngolo tay e makle kam mabli majamuni na kuma tay ka do kulu wo kono e mami mbeki yere wasoni mablu yi wal mafinuni e ma be kulu wo kono sigi voye abu gasriya dem toy ka musu toy ka fatui ka batui ka tuwala kira ko kle saban yana ma ka ke kulu wo kono jiti duniti e ma ma shi do ya no chete atisi ka feminke ma were min boko kebe kla ko la bushi wala kama doni kala dogo ko sabo be ni jamana na ko hereta jamana ko hereti min cedoron ko ne be ge blasra ki kana so ku ye o damate de e refene kan ka wuli ki joro yira abu gasriki tin niniya umaru tin niniya usman tin niniya muna parce que aka jamana kadani e fen do banka ambo ko wuli to nyini kuma te kanani balawore ala kam ma babe ni yoro jume ka fo ko Allah taala ti balawuti an yira ko ma shikana walilu ni ala kam ma nyuma ndoya e babu gasriki nini no umaru nini ma nyuma mete moluka e bi bolo nyeshi ma nyuma jumena bamba bolo ni nzambe ko kam ma nyuma nya babu gasriki tani sanje wana umaru atashiko obayira ka fo nanyi keleke ko ma nyuma kana doya ma nyuma nyema ye ni ma bawdi abubakar sidiq la jal umar al faruq ma min doni islamiya la ode kra sobiye ka islamiya bo wo ko kana nay keneka umar dona domi o do ala ka cide mashi wo ko agwanga ta al kaba kra ni ma min tan ni fe o ka do ni al kaba ci ma min jora ala ka cide umar bin khattabi ane ma wara ni noti o bakan ni ne ka do ko bakan ni ne ka sodan halu wajuru ke to yere be quran du ma ko ala ko muslimi o manyo fam amanyo fam me ma banini na ni nyo fam o ke balyala kana so ke ka quran di mama kan ka sheshi di mama o ka sigi e ka sodan sabo ni kama e kana so ne no ta ante me to yi fene be ke buru no woni ta mashin ni che boroba de aka quran du ma hal ka dawo ma e ka here to lafi ala ko nuyi mun ke o ka ketabu ye e fene mun ke kitabi ye ko tina nyininka nunu ka ketal amaba e nala tina ti nyininka ka ban nuyi mun ke ne ko e be kle boyire la ni ngola mu me ka ke togo nyini ni na fulu nyini jin joro nyini da maye ma dola bushili kama o du shuka sani nyana ma ala kan ne on kishi ka bo sabo ni ma na
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء ألكم كنا لهم لغلغتو كلكو والموبين فو من الناس كبواد مدين أدمدين هكلو تامي فويشيل نولي نلوموني لغلغتوي ألكو دوبيني كانتو ما واللهم عن قبلتهم نقول مين نبو كقرن كله التي كانوا عليها وكن يشني مكرم ما منو بال منو يلما كبقرن ناده سالك تشيرين سالي مدينة عليه السلام أي كبوتان يقولون فلان يغناك أباك سيريكي يشين بلوسو شريفي دي مانوي بالسيمي سلاميا مصري باس سبانا مؤمن اللي في لبي يهودية وبلو نسلام بيلة جلين كان كشي أنينا ناكو نيي ومصري باس سبانا على كتشيرين دونا كنو كسيري بل كرا يري تويندي كتاسان وعلى كتشيرين كهجرة كلي كتام مدينة koron folo folo mi yera la o kara yende ka siri ki nyeshi pulusu sherifon no i palestini fo kalo tanwo me kalo tanwo la mais ni be ko fe akun gadi ala krei ala ka jiye dama ak nyeshi al kabam asen wo boro kadi yede ada madi ni madese i boro yoro mina akadi kana sigiyende geleya de be ma chama bla ko fe sigila no te be faso kadi yede ika fen sura faso kono ki siye ko dunda muno de kadibe nani doye ko fe ntina te ko jamana mandaye na bina munde sura nye o siranye no malo ya be kama ba fontima chaman zari udi ala kira kun kadai ala kasira dama kin yashi al kabade wala kama na be sella bi nya kala kala san ala nya bala mi ala masira dama foddondo Allah Ta'ala ya to sella do ko lansara sili do ko seli fana kira tura lansara sella yi do fla sili ka ban do fla laban Allah yisra da makaki nyeshi al-kabal wadi be amina sama qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram an yabala ibiki nyakalan kala sanf ambini nyeshi yoro doma ko bina jayede kabini sisa inyeshi al-kabam kira yito sella ki mununu ki inyeshi al-kabare sili kelina koronfla ay sili damina inyeshi me palestine sili bangwati ay inyeshi al-kabam sabo fene yu mununu ala kira no fe ku inyeshi al-kabam ala kira sili ban chogo de la sili bane do silla la kira ko fe chogo la o temetola anyebe do fene na siri la lansara siri la ako a ne silla la kira ko vesi sa misiri la kira yinyeshi alkabade made almami yomme ko to silla almami fene mununu na ka jama'i kinyeshi alkabam o kira kene min ka o ye misiri to de la madina sisa ko to da ko masjidul qiblatayn ko ko fla misiri ni tara umra la wal mahiji ibita ko misiri ko kasala je ate ko mi koron fla de bala de siri kera kene min ka misiri de jorai ka to dawo masjidul qiblatayn koron fla misiri akera tan o kira yinyamuni min bo palestine makin yashi makam o de mabbe munafiki do ma wal ma yahudiyaw ala ko nalumo de bunu kanso ko mun yeni yele maka ko ka korona o kun yashi me koroni ma akun yashi me palestine makun ngabiya yaw yashi magam ni islamiya sugud me Allah Ta'ala ko jogod ako qul kafuye lillahi al-mashriqu kile boro yali alatay wal maghribu kile biyoro yali alatay yahdi man yasha'u ala bimma kana mami kadali alayi ila siratin mustaqimin katasram sramino klinen hawti sili aw kam mumbe koron bolad ibena koroma ima ben koroma sili gela de koteya emi intaka seli koron ko ka fen jume be ni israel hannu
nyeshi bayan vandema amumezem uyu nyeshi kulu yanvam amumezem ete serite ala batolai uyu nyeshi yenfe kun bi uyu nyeshi e koko munu boye kun nyeshi ni gese foro denina falika mumbala aka foi parce que nyinte ko on na fora fena korongo kuma fora e bala ko muna uyu kun boye yanka ku kun da yanka e reti siri mumbi da duslame ko korongo kuma ala fle ko de fora kun naluma do bunu kanto mugowla ko munu bo ni korona ku nyeshi ni korona ma ala ko kliboro klibinoro abe ala tadi abima kanna katasra klemema mamin kadali alai aw ka dabo koron gola kadda ka uti sirkelai wal mon islamin yuma وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك ألكم شهدلا جعلناكم أمة وسطا وني على يوك تمانچه دونغيوي أمة وسطا أمة عدلا منتم كلينين وني على يوك ويد كذاك عدل والمن وسطو أقرب سكا كعدلي أقرب سكا كخيري من شهدلا ني يوك منتو سنهير مي walma nin cogo de la ne yaw ke camancɛ dunge ye o de kama aya wɛrɛ bɛ ala b'a fɔ ko qala awsatuhum o ka camancɛ mɔgɔ walma o ka mɔgɔ hɛrɛma ko ye kanso o de kama ko aw kɛra camancɛ dunge ye kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ala ko nin cogo la ko y'aw kɛ camancɛ dunge ye walma y'aw kɛ manto tilenni litakunu walasa aw ka kɛ shuhadaa seerew ye ala nas adamadenw kan aw ka kɛ adamadenw ma seere dɔɔninkɛlaw ko yan n b'a f'i ye hadisa yɛrɛ ko ten a bɛ bukhari kɔnɔ ko kiyama kɛnɛ kan an ka nin kuma k'a bɛ taa kɛwaleya dɛ an bɛna kɛ seere ye adamadenw ye kiyama kɛnɛ kan k'a bɛ kɛ dɛ ko kɛrɛnkɛrɛnyala seyidina nuha ka mɔgɔw yɔrɔ an fana n'o ka jan dɛ ala ka ciden fɔlɔ ye nuha de ciden laban ye ala kɛra ye ciden laban ka mɔgɔw ka ciden fɔlɔ ka mɔgɔw seereya o bɛna kɛ cogo di ala bɛna nuha de wele a n'a ka mɔgɔw a bɛ nuha ka mɔgɔw ɲininka yala nuha ye ci lase aw ma wa o b'a fɔ ko ayi ala bɛ nuha ɲininka yala i ye ci fɔ i ka mɔgɔ ye wa ko n y'a fɔ nuha ka mɔgɔw nuha ye ci fɔ wa ala yɛrɛ jɔlen filɛ a ma ci si fɔ yɔrɔ nin ka jugu sa dɛ cɛkɔrɔba ye san 900 ni san 50 de kɛ ci lase la mɛ kiyama kɛnɛ k'a ka mɔgɔw ko ala a ma ci fɔ kama ci fɔ ala dun b'a dɔn a ye ci fɔ nuhan b'a dɔn a ye ci fɔ ni mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn ci fɔ mɛ ninnu bɛna bɔ ɲɔgɔn na ni fɛn jumɛn ye anw de bɛna kɛ seere ye ala bɛ segin ka nuhan ɲininka nuhan i ka mɔgɔw ko ci ma lase dɛ e dun ko i y'a lase i seere ye jɔn ye ko nuhan b'a fɔ ko ala ne seere ye muhamadu mɔnsow de ye n'o ye anw ye ala ne seere ye ninnu de ye muhamadu ka mɔnsow ala bɛ anw ɲininka yala aw bɛ nuhan seereya wa awɔ an b'a la jaabi ko ala an b'a seereya aw bɛ kɛ fɛn seere ye cogo di fɛn min ma kɛ aw ɲɛna aw tun bɛ nuhan ka waati wa ayi an kun tɛ an ka munnaw b'a seereya ala e yɛrɛ dara kira min na n'o ye muhamadu ye alayhi salatu wasalam i ye kitabu min jigin a kan an y'a ye o de kɔnɔ k'e ala ko i ye nuhan ci ka taa ka mɔgɔ inna arsalna nuhan ila qawmihi an y'o de ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko e ala yɛrɛ kuti an dun b'a dɔn e t'i yɛrɛ sɔsɔ an dar'o de la k'a fɔ ko nuhan cira ka maaw ma ko kabini nin fɔra yɔrɔ min na ala b'a fɔ ko tiɲɛ don ko nin ye seereya ye
nuhan ci la saka mo o bayra la yakma mi fosi sambe doni kono wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata koni tugo de la nyauke mantumi ni chamace dungewi wal mantumi mantun cleanwi wal mantuni mantu heremawi ko on de o bayra kafiru ko tere kiram mantu islamew Allah ta'ala ka bo ludima kaw kiram mantu heremay ni tugo aw be ke usiri adamadenw ka wa yakuna rasulu alaykum shahida ko ala kira fene be ke aw fene ka siri ifena kana ni soja ki bina tan no han siri ya boy e bo siri ala wati mi ala be kira fene nyini ngaye ka gola wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ala ko ko cible rakata mamunu ma ka bo nyini ka be cido fene nyini an be nyini ka tugo mi cido me nyini ka ti wari kama ala ka ciri nye kutu babba mi ke arafa do a clara yoromi ayi mogo de nyini ka ako ala hal balagtu yala nyala sewa mogo bi fon fena ka damino do yani kira ka sa walma yani jiyan wuli ce kala kira ya beke discours do kono ako to bani ngade de e jije ka kira kara mogo do la ka futu bon kala ye ka korofo ya dafali be bukhari kono dafali bi ako kuma dola ni ne bora ni kene ka yani sanware ce ne na wutina ɲɔgɔn ye dɛ a ka discours kɔnɔ a y'o kuma fɔ a b'a fa kene de ka be discours la a ko kuma dɔ la ne na wutina ye la'alli la alqaakum ba'da amikum hadha a bɛ se ka kɛ ni san kɔfɛ ne na wutina ɲɔgɔn bɛn cogo min wa a y'a fɔ cogo min na a sara o san kunbɛ de an'u ma ɲɔgɔn bɛn cogo a fatura mais a tilale discours la i sababu ɲininka yala ɲe ci lase wa ala tun ye daniya min dani ka ɲa lase wa sahaba bɛɛ ko naam walima bala i y'a lase o kɔfɛ a y'i bolo kɔrɔta sanfɛ ko allahumma fashhad ala seereya u yɛrɛ ko n y'a lase ala kɛ n seere parce que a sirannen dɔ bilara mission dɔ de la est ce que mission na accomplira walima a ma accompli o de kama karamɔgɔw ka futuba daminɛ k'u ye u bɛ kuma dɔ fɔ ala kira ye walima wajulukɛlaw o ye ka ala kira ka seereya de sabati u b'a fɔ ko balaga risala wa adda al-amana wa kashafa al-umma wa nasaha al-umma wa jahada fi llahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin ay ci lasi ay konnandiya lasa dama fɛn min kun dogolen don an na nan'o da kɛnɛ a ye kɛlɛ kɛ ala ko la fo ka taa saya sa an bɛ seereyara ni kira ka danaya nin dafali ye o tuma na ko ala bɛna kira fana kɛ seere ye anw ka i n'a fɔ an fana kɛra seere ye n'u an ka mɔgɔw ka cogo min wa ma ja'alna al-qiblata ala ko ale ma kɔrɔ nin kɛ allati kunta alayha e kun ɲɛsinen don kɔrɔ min ma ni ala m'o kɛ illa ni na'lama fale ala ka bɔli ɲɔgɔnna kɛ linumayyiza ka maaw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na man yattabi'u rasula maa min bɛ sɔn ka tugu kira kɔ kɔrɔ yɛlɛma nin na mimman yanqalibu ala aqibayhi ani maa min bɛna segin a kɔ k'i ban ka yɛlɛma k'a dabɔra o de kama n'a fɔra ko aw k'aw ɲɛsin alikaba ma ɔ jɔn de bɛna sɔn jɔn tɛna sɔn ko dɔw bɛ yen lajarabili de don k'aw tɛsite n'a ye o kama ala bɛ fɛn o fɛn ɲɛsin silamɛw ma a bɛɛ ye lajarabili ye dɛ kuma donsow ko sanu yireba b'a dɔn n'i ye sanu bila tasuma na a ti yeri n'i ye sanu bila tasuma na a ti ban n'i kun y'a bila tasuma na n'o ye sanuko bannen ye sanu fagalaw tɛ sanu bila tasuma na ala b'a dɔn de n'a y'anw lajarabi kuma o kuma dɔ bɛ fara an ka limaniya kan mais kafiri o tɛ lajarabi o n'i ala kɛtɔ ye ka kafiri lajarabi don min o y'a sa don de n'an lajarabila dɔrɔn dɔ bɛ fara an ka limaniya kan an ye mun kɛ an jo t'a la dɛ an ka segin an kɔ dɛ an ye ala tana tiɲɛ ala diminen don an kɔrɔ nin de ka di ala ye walasa an ka tuubi mais n'ala y'o ɲɛsin kafiru ma o bɛ t'u ka document kɔrɔ de dayɛlɛ ani archive est ce que ni ɲɔgɔn delila ka kɛ 1920 na est ce que 1935 a ɲɔgɔn delila ka kɛ a banna o bɛna n'o historique de ye mais nin ye lajarabila ye an ka tuubi o kuma t'a n'o tɛ halaki min bɛ da kafiru kan a ka ca dɛ halaki min bɛ da u ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni tasuma jeni ani fayidɔnna inondation o ji ka kasara min bɛ da kafiru kan a tilancɛ tɛ se ka da o kan yɛ mais a fɛn o fɛn bɛ kɛ o tɛ hakili sɔrɔ ka tuubi ka taa ala ma
abe do de faro ka kafiriya mandi de imana jien to soro chugo ni to dara kafiri ka bay ka bara be ciena ala kan gishi ka bo kafiriya ala ko ya dabo di jondi bina chugo ala kira ko jondi bina sigi ako kali ala ya dabo di kama ko sigi do wa in kanat ala ko koni mbara kaka bongoy la kabiratan kakara fem badi mugo duskuni mugo agrim illa ala allazina hadallah jom ya fege ya soro fo mamunu kandara ala yimunu kanda kulu dima bunya soro ala nikra mu'mini kaba wallahi la jarabili be koyla meni make mu'mini doredi refa islamet do ka waru be cin ya million keme yiri ka fo kata se milliards ni mugo ma fi ko karsa ku warti ki koro yeta do atu la ba nani ngoya be barulla baka yelela baka fembela itabe ko kasara de la kaso aya yere la nyino ko pew ay ko be dialam wal may bitasur ala jarabini muso saya chamay wal ma din chaya sama wal ma din ta saboyere wal ma bi bolo do barawlo bi cien kata ale yere be shumasi de la kabara be ciena fuita no bela o tigila makele ni na yinyonya be yele de ka kunde limaniya mi ba nala wadi mana sudi ma kawsa mais ka ken wari ciena ni ñom mom ko soro folo de fo ka ta fawule do ta yoyede akan na folo bi ciya be blakeli na kuma de la kare kono wal masral ni mo wari ciya mayde wari ciya flaka fa do kar salata limana de ta lahi limana de ta fon fe na kira la kama o toli ma o ti fa do ma amuso chaman sara fo ka waswasu do ce chaman sara bolo fo ka waswasu do ala limanadi malabolik ni limanaye la bolike wallahi ni tevoya akalema ko ni karamo ke ni boli botola e sokono ko ala ko e fado ala ko te ko ayi no jina do de to wala wurdi le flega fado ala e no te wayu jigina ala kara ka fama dola e ga ziburu be se ka fawli mal e be sokono e be ziburu la kay ala bato ka bato fo ka kungulo nyam ibe ni sugude yam fe ko karsa kalana koy ko kalana e fadwa katara fo rishila kalana e graso be ka fadwa e qur'ana ya jigina mun ka famado mogo baga qur'ana ku si dongo do famado e tara kala min gera do taalo ko kala re jiye kala ko fadoro ngo ko wara de be ko koro no te kala ngo damate ko wara de ba ko koro no te kala si fado mashi anye karam go bawi mun zemera buluka kala klawro tana on masama nanga ni diplôme on yere kan ni diplôme bon ni fogo be no te kala no molenje ante kitabu bela di ante kitabu bekala jin tabulu sisa faka fo diplôme bi ko wala sama o ka soyi kun mamunu be no ma diplôme nzoro o luye kalam minke aklanche on ma ke wante sunya ngama ke wante sunya o fama wulo la mumbe fawula fama wulo la mumba to kan meke fatoy o mano be mu irana kan ga hakili to ayre o Allah ta'ala ka kuma kan filen kan invala ka ci dai sallallahu alaihi wasallam koron tali kan yeshi amma aw de bolo kan make ko bay ngam munafiki mun be ani yahudiyaw olu bolo aw ye faali ko de e ka on yeshi ne to baytul maqdis ma o ka o yele makka boy ka on yeshi al kabam ni to ga ma de joma ya o de kama yahudiyaw ka philosophe ba do kuma ko walison kitabu dobe sisa ko al yahudu fil qur'an e ko kitabu kon na la jebay e be ceni ga fen chama yako ako fen dama do de kera ko de kama lo yahudi o maso silamawi wo ti so yi tukun a fen folo de ni ala kiran na le madina ka ku nyeshi palestine ma no yoru ka duguyi ko ala kira klara ki nyebo la ki nyeshi makam ko kira yoru do bayat kai kan do aka kuma la kala ya le ci bema kala ma ci bema de kala ya sharabu de ma kama ci olum o olu ye dumuni mi haramun ko la kiran na ko da no yi nyogo me sugo ani tono yoro yahudiyati tono sugo yahudiyati nyogo me sugo bagan fene na fagara kemi mba kono yahudiyati udu ala ye ni be haramiya hali kono suguti uto fene sugo wala sai ka fam fɛn o fɛn n'a bɛ tɔgɔma n'a b'a sen dayɛlɛ k'a kuru ɲɔgɔnmɛ tɔgɔma cogo kɔnɔ sogoti tɔŋɔnɔ a bɛɛ tɔgɔma cogo de ye kelen ye tan yahudiya t'a si sogo nin bɛɛ haramuyar'u kan u yɛrɛ y'a haramiya ala y'a tɔ gɛlɛya n'o tɛ fɛn min haramuyar'u kan o ye gɛn de
mais ñogome o yere di pagaru yere ma ko haramiya were ka ala yo fo suratu al-imran konna o ko ala kera nana ro ko fene daga kay difference do lu fene nani ñogon ci bazo ke ci gon hala ashura kambe be je ko sun ka ko ga kelin fene do o tane antaci o jugu ya mun kera ko kama ko lu ti so ka do islamiyya la ko lu ti ka ala kera fe abada ne ma fi ngo ma ki joyi son fene na ngo fene horo nya ko o ba to yimene jogo be no yambolo ko ma o tan fe atan fe kumina na yo fene fanyi o fene ba on la fiya doni de wala file ko ni jati fota ko koni yele malikira ko bade me jonta bunya don ko yi alaye mamuno kanda wama kana allah li yudi'a imanakum qala makeka o kalimane o chiende o fene tigi sobiya kara munyi mamun sara kasuro ko mugun yeshi al qudus sharif nulu man yeshi al kabal yala lumun sara kasuro al kaba ka yele malima ku nyana o yeselimi ka chiena de eska be men kala file ko de jabini wama kana allah li yudi'a imanakum alam makke ka baw kalimane chien aw ka batuni ala ta chien de aw yeselimi ke naw nyeshine kumbe baitul maqdis la ala yo barajib law nyei selimi be naw nyeshine wal kabala o fene barajib ba ke baw kala taw ka bara chien de aw ka bara dafalim bali allah taala bulo ko chien ta inna allah yakadu masaba allah taala binnasi adamaduni la raufun rahim wala yim makarim masai ala yihine masai ala be hina adamaduna ala be makari adamaduna o kore mi ala ban amma goto nan ka keta nan ka fota anan ka nganiyai ni bara fene nyana ka bara kerengre ala jasi kama amma ina ala fi ala ka amma goto la ala ka hera uchaya wati ye ansura ni yoro la ya insha Allah taala bitani beso soroye sabala ka don ka can nan garjige duna dore mina anya bla yoro mi yamna tai amma ni ala fi ala ko don do garjigel mun baka fa ala ka famia ana barakatu ala ko no wani sisa wati to min be amina ni gari ani ni gari jabi lamino ko no insha Allah alaikum salam Siapa musuh ini kan? Dulu kalau nyocok kemarin, dulu kok klip ini, ada famnya kali kat semacam ini. Waalaikumsalam. Bang Asyung Asma Fadila. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amal ma ke ko yala musuni che ka ke kene kelen ka wajulu kero wal mai ka to ka muso ka cɛ ɲininka kiri dɔ la cɛ ka muso ɲininka kiri dɔ la ko fɛn b'a la wali cɛ ni wali muso fila dɔrɔn ka fɛrɛ o mana kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan o ti bɛn dɛ wali cɛ ani wali muso aw fila dɔrɔn pe de bɛ yen sariya la o ti bɛn alakira y'o bali hadisa mɛ n'a kɛra kɛnɛ cɛw caman bɛ yen ani muso walima muso caman bɛ yen ani cɛ baasi t'o la a filanan n'o sɔrɔ muso bɛ ka cɛ ɲininka kiri min na a jaabi baga ka dɔgɔ muso la a n'a muso ɲɔgɔn de ka émission kɛ o de ka fisa mais est ce que a muso ɲɔgɔn bɛ yen cɛw bɛ ka mun jaabi n'o sɔrɔ ale fana bɛ se ka jaabi ko cɛw n'o sɔrɔla yen an b'a fɔ ko muso ka muso ɲininka o de ka fisa mais n'o ma sɔrɔ yen muso ka cɛ ɲininka ka walawalali di diinɛ kibaruya la sariya la baasi si t'o la mun ka jugu cɛ ni muso fila dɔrɔn pe kɛnɛ dɔ kan
ma shite na flate sharia ba fo yiki janto udela kada ka ode fitna ka bon kusobe ode fenyi femona ce ka dugun note ni wona chaman kera sabo ka wati la muso ka ce yininga wal ma ce fena ka muso yininga ala kan be soro amban ma ke do ko yala sunni ayi toro ka sin niveau dola ke bi se ka tigewa a sube tige niveau mina fona ni saya sun yara nyona sun koni toro doni ni mina bo ni mogo yere baka kuma ite sun tige no te ibe toal no koni kere se ka sun tige ibe jimi wala ibe dumini ke wala sai kanasa mais no koni te sun digile me karsala e jonde be sun te digila adabora de akadigana adabora de akantor wala san fene ka don desebato mumbe ulube toro mina san kalo tani kelen ko ni kalo kelen pe e ye toro so san wati to bela numbe toro de kono o bato e rebe hitaju ka ke dili kele ni mo kono me ka ko ni sunyi toro doro e katige no kera doro te ala bato e tuguni o kera plonge ase mo washite ko sunti toro abe be toro mo ko sun toro tugo ko ni ka juguni yon tay no te sumbe bela jeden toro ni ngal flana ko yuma ni tara yala koni ya daba kama ka dondo bla sunna ka soro fentila ko fena ko be choti e ka konya be ala de bulu o ko be ala de bulu ni munye ala jiya ko nyeshima o yi ala tay ala kira kon ga di sabi sallallahu alaihi wasallam don kala do e fiye do adi sanadula koni mami ye dom bla sungoro kono ka soro bashi shital kan na tigi ya shi to be ke sunna ka sa ala ka dimi fa ala dimi ni koro ka se niveau mina ke se ka ala ka dimi fa o bayira ka fo hal na fara ko kafara tal fembe tala mun ka jugun ka time kafara parce ala ka dimi no ma boy o ya fa be ke chugo o tuma ka daba kama balgu iti ta masala banatila ka dondo plus sungolo ko no juruma bado de ka bayira de kalo kelen pe soni o mangate ka adama din toro fo ka fo kibe ala soso do ke wonno ko fabriquer ko do ala fendo fendo na cheka du ala ka famiya dama non munumbe bashi fashi tola yala ma munumbe jibo kunna ku ka sumbe toti ni sunyi toro walma ni kle farera ka jiki kunna bashi ta oluti fashi boy ka sumbara jela se mauka fargulla temperature te ke chugo kele na jare be serveti do glaci jela ni re masira murani aso so bambali ibe serveti do glaci jela ko dai kunna bashi shita no de bi re lafiya bashita no wa alaikum salam dina ka fuya mo ko dina ko ni on ko ni ka ke tabule yana era so ko ta wati na dina jume da ko ka ko ya mo ya ni ka ka mo ya mo sabo ko wasila dine ka fofo mon ko fesa ka kumbeyo ay fitna ni begara lu ka wati ko fe fitna kele mi be na damna raw ka wati labana o shiata kadaka shia mugo be dambe kata chemina yahudiya de kunu atubira ka islame mugo ya mene ka islame ka sura ma islame ni mai ale déclara kanani shia ni ama fo mo ko les pères fondateurs mami kersobie ka sigi sere al-asli yahudiya ato ko abdullah ibn saba yahudiya de kundu anana yere ke islamai o islamai de kuna tabra be fitna wuli chugo islamai ni nyonche anana to sugu beta kada alina ala kera songo do aya janfa akunganga marada ale de ma adola yere anana ale yere wuli dungile ko ala o ko ma folo min ya geni nya sorumba faga ko kera ale yere aboli min kero la katun atarana ka fennu de ka taga glenglen yoro la ka labbe ka ta fondation fene sigayere tola abaka mugo la muruti sabaw kam abaka mugo la sama kana yere ka haklina kam munya fondi lesli min bala yahudiya de ay to de la kana yere sigini ko konna o de labanani ni fennu be tagasara ke mani mugo mun be akonna me am flaka tagasara mun nyi sisa kar say sunamai karsaye aywa ahmadiye karsaye ni sabo ka wati ko kumbeyo sabo ka wati abe kun tasra kelen
abe kuma alaka ciren ga sunoni ne ko abe kuma alaka kan tasra de ko alaka fatulin de dine na yereke wa kira dum ma dugo fenere akoy yahudiya clara bi wolum flani kele o bi wolum flani kele na ko kelen de be arjine kono to bi wolum flani be tasma akon nasara fene clara bi wolum flani flay bi wolum flani fla bi wolum flani kele o be tasma na kelen pe de be arjine akwale kam manto fene dina club bi wolum flani sabay o bi wolum flani saba bi wolum flani fla be tasma na ko kelen de be arjine sabo sirana ko kelen mi be arjine no e jume alakira ko ma ana alayhi wa sahabi koni be tasra min ka sisa kanin ka sabaw ko trompe di be kishi o trompe di be arjina otumana ni farfrali to fe fle ni club be kra ni mawdi ko fe kra ko alena ka sabaw be tasra min ka ni fene kra haklimay sege sege ke ka nyinini kra ka tasra ko jume sabaw ka tasra ko jume niwe yoro min e ki bolo fla choko ala kra ko de kishi joyi ala kambele jene fara kishi jon na alaikum salam o ye haramun de o man se ka kɛ yala muso minnu b'u to mobili kɔnɔ o bɛ sin don den da k'o bɛ cogo di o ye haramun de an fɛ yan muso mago bɛ fɛn caman b'a la ni faamuya ni u mago b'a la kosɛbɛ musow ka yɛlɛ cogo moto sanfɛ o kan ka jateminɛ muso dɔ bɛ yen i b'a ye hijabu b'a la mɛ n'a bɛ yɛlɛ moto sanfɛ hijabu bɛ yɛlɛ de fo kana se f'ale yɛrɛ kiminbolo ma a dɛsɛ bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma nin ye haramuba de muso dɛsɛ man kan tɛ ka bɔ kɛnɛ ma hali muso sen samara a yeli ye haramu de ye walicɛ bɔ sen samara a ti bɛ walicɛ k'a ye kuma tɛ o dɛsɛ ma muso caman bɛ yen n'a bɛ moto kɔfɛ n'i y'a ye kabakoba a sen samara bɛɛ bɔlen don kɛnɛ ma a ye haramu de a man kan tɛ ka kɛ muso dɔw fɛnɛ bɛ yen n'u bɛ mobili la u bɛ sin di den de ma taxi kɔnɔ sotarama kɔnɔ kari kɔnɔ mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o fɛnɛ haramu de e sen samara yeli kɛra haramu ye mɔgɔw bolo kuma tɛ si ma dɔw yɛrɛ bolo kaba dɔrɔn n'u ye den sɔrɔ olu si man kan tɛ ka datugu tuguni si nin de bɛ labɔ k'o di den ma yɔrɔ bɛɛ hali mobili kɔnɔna tɛ i bɛ muso dɔ ye n'a bɛ tɛmɛ la hali sugu kɔnɔna la i bɛ den de ye ka si min a bɛ ka si di den ma a bɛ ka tɛmɛ a ka sira si t'a la nin ye haramu de ye a man kan tɛ ka ye muso fan bɛɛ lajɛlen ye sutura de wali cɛ si man kan tɛ ka nin ye i muso ɲɔgɔn ani furucɛ baasi t'o la mɛ e k'o kɛ jama ɲɛkɔrɔta k'o ye haramu ye hali ni mɔgɔya la ni t'a tigi dɔn i k'a tigi ladi a bɛ ka baara min kɛ kama ala k'an bɛ sɔrɔ a ma na kuma laban faamuya yala ko danfara jumɛn bɛ mumini ani silamɛ cɛ kani yakuba ka sara misira de wa walima sara yɔrɔ jumɛn yakuba sara yɔrɔ min na o dengɛnɛya tɛ n bolo ka da ka tarikutigiw mana kuma caya fɛn min na anw bɛ siran ɲɛ ni dalu jɔlen t'a la ni dalu jɔnjɔn tɛ fɛn min na an bɛ siran lakalilen ye yala silamɛ ani mumini ko différence jumɛn bɛ yen dɔnnikɛlaw ko mumini bɛɛ ye silamɛ ye mɛ silamɛ bɛɛ tɛ mumini ye dɛ ka da ka silamɛ jogo bɛ mumini bɛɛ la mɛ mumini jogo tɛ silamɛ bɛɛ la fɛn min ye sɔgɔyiru ye n'o ye jurumumisɛnninw ye o bɛ ye silamɛ la silamɛ i b'a ye a bɛ seli a dalen bɛ ala la a dalen bɛ kiyama na mɛ a bɛ nkalon tigɛ wali nafolo a ɲɛ tɛnɛw ye a bɛ maakɔrɔfɔli kɛ olu bɛɛ ye silamɛ ye o si tɛ k'i bɔ silamɛya la mɛ n'i kɛra mumini ye i tɛ nin si kɛ mumini tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ gulɔ min mumini tɛ maakɔrɔfɔ wali fɛn mumini t'a ta o b'a yira muminiya martaba ka bon ka tɛmɛ silamɛya kan martaba ye saba de jibril jigini min kɛra alakira kan sallallahu alaihi wasallam alakira y'a saba bɛɛ fɔ silamɛya o de ye fɔlɔ ye filanan o ye muminiya ye sabanan o ye insanu ye o de ye martaba la belebele ye o tuma n'i kɛra mumini ni jurumumisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen i t'a si kɛ kuma tɛ jurumuba ma mɛ silamɛ bɛ jurumuba kɛ kuma tɛ jurumumisɛnnin ma a bɛ to ka tubi a b'a kɛ a dɔw bɛ sa k'o to jurumuba la o ye silamɛ ye an t'a fɔ ko kafiri mɛ n'i kɛra mumini e tɛ nin si kɛ i tigɛ tɛ di walimuso ma i tɛ walimuso lajɛ i tɛ sigɛriti min i tɛ gulɔ min i tɛ walinafolo ta i tɛ nkalon tigɛ i tɛ janfa kɛ i tɛ maakɔrɔfɔ kɛ nin jogo ninnu mana dafa i la o tigi de tɔgɔ ko mumini na n'i bɛ sunna baasi si t'a la ni mɔgɔ bɛ sunna ka kantigɛli kɛ tana t'a la
ni be suna ibe se ka sara kantige ni be suna ibe se ka she kantige bashi shita ni nyame rebe ibe se ka nyame kanso ni be suna no shiti bashi mo bi to suna ka tin nyimbo ki to suna ka jirita ki to suna ka nyedi mi fura ki nyela klodi mi fura ko ki klol ki to suna ki kun ko fe wonma ki kun gana bashi tin shila wonma ka parfum shela ka dodron kila bashi tin shila ki to suna ni bela jele fe normal ni sharia fe mi noyam non wa alaikum salam Allah Ta'ala ko Qur'an kono fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul koni away no so fena ka sey ka talama anaka cide Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mo be sirjita la kan ki sin joshide won may bi sin kode ni be sirjita la bi sin kode Qur'an jigina mun ka ode be Qur'an ayat don katiman bela dire ayera sin kode la amaye sin joshila yoroshila hadisa do yifuta Usman bin Affan Bukhari kononan donola ako sabo ma tabina kilingin kumbe aina ni jiye kira ku misirji ta chugo mi mina irawla ona ni jiye ay Europe ko shiya saba a sele sema yesin fana kode katimal kabakuru la doni ako ni chugo de la nyikira ya baka sirjita ako hakeza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda ako ni chugo de la nyikira ya baka sirjita ala kira ya sinku sabon mun nyikira ka sirjita wa yusinde ko otumana Qur'an aya dobe ya befama ko ayatul muhkamat aya cleaning na forum washite sosolikala tafsiri chugo shita la nikelente aya dobe wa mutashabihatu e ba tafsirita la nimba tafsirata la nimba tafsirata o tafsiri nulu forum ko abebe seyin kata jumem abe seyine kata Qur'an jigina moyre ni femere nya don katime nya boka ona na chili de kam Qur'an jigina la kira de ka sallallahu alaihi wasallam on se ka Qur'an don katime ala kira kerefela la mun kumbe olu de be Qur'an don katiman tobe no isabai o saba nu yi sinde ko olu ma sin joshi piyo an dale mo de la anyo de fene sebeni o ni nunu bano ma ku bu sin joshi o to yo ku sin joshi emmi madda utala e kana fo ke be siga o de ka galan parce que nous le bugu tafo e ka kuma se ko la convaincre o ti problème mun yo olu de kana se ke la convaincre ka da lu tuibo hali suntige chugo mimbe sisa yaw jantoa kuma baka fo jamana kono sa ko sun fen fen baga tiga anga suntige wati la kashi te sunyi ko sun be tige de ni fitri siri bana o kuma ti chien o ye galondi ala ka chide ma dele ka sun shi tige fitri siri pa ala kara ye sun be tige yana ka fitri siri hadisa jelen be kira ko sallallahu alaihi wasallam iza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharibat ash-shams faqad aftara as-sa'im ni kile yi nyeshi kile yi kodu shuki nyeshi ni kile bina ko sundona ka suntigara alakira o de fo sallallahu alaihi wasallam me sumbe tige bi banka suntigara ko kile yelimbe kanga sunto yi ko fona ye dumini ke ko ala ko de summa ti musuya mailele kanga sunda fa ko kata se shufela yi wati me woni kile bina o de shufela ko ala be shudo abale yana ni dibi don o de shuya ni kile bina sharia la o de shuya wale kama nyafo kuma kone ya ngoshude ka koroni clay ni clay bina dron abe domina obana misala lambe domina sisa biye sibiri ni clay bina sibiri don ate fotu koni ko sibiri shude abe fode ko dimashi shu parce que amaka dimashi de magre obayira shufala nana kabini clay bina kaba hal ni den soro la lansara selen ko o dente jati samedi e tugoni dembe jati dimashi parce que abe jati shude ate jati clay o bayira sumba ka tige wati me wodi tige wati ala yere yo fo ala ka cide fana wodi fo sallallahu alaihi wasallam wa yisun tige wati ni kuma nyana minine mun baka do jamana kono sisa ayaw janto ya darsu kono nyodi fo ngaw ka kalanga ka sige sigeli anya me kar saddate o kana to yika kuma tani ma sige sigeli ambal magay ni ngale ka chugoni on no gon ni ngale juru be bela ni efeme yi efeni wala saka faram fasiya ikan ka gede
notani puraka ko nyame arajo la ite nyame tele la ite fen to mutabeti fen pita beti fen to mutai wa fen to mutabbe fenata tigi na fabaye aka hakri to ala jamana nyagamine do dine kola kira yimu fanyi odini ala ka famiya dama na wa alaikum salam ni shafi siri kunga kisi kata yakala meni nana ka wuli kata sabana wala kechugo fla bi bolo kechugo flo na ija ibo fana ka shafi o kore mu ibe shafi fla bara siri tugun ka fla don e fla mi siri ni nana i wulla ka sabana dam o sabana ibo fana ka nani ibe sabana siri ka kla ka nani na siri ki sigi o ko fe kana witri o de boni che kay boso asabana na ija o kele ibo ke witri parce que shafi witri siri chugola don kala do ay ke kaye ibe se ka sababe chugonona hanni do mo so do bolo ibe fla siri ka tayya kala ti salamu bla ibe wuli kana ni kele wan ma ibe salamu bla o ko fe kana ni kele ni siri chugo be witri me mun che kay ni nyinana iba da fa fla ye fla siri i wulla sabana na nyina de ila wuli de ima da bo witri kam ibo killing ke fla yi ki sigi ka tayya kala ka salamu bla o ko fe be soro kana ni ka witri o de che kay ka simani ke chugo no fo sisa ala ka famiya da wa alaikum salam kasoro mo go be yo way haramun de yo anyo de fo sisa musu farla ko fambe ka bo haramun sen samara yeli harami kuma te konsigim kuma ta anga misiri yere cheni muso be nyo soro seri tawro la chawni muso be bubiri nyo kref ka ye muso ka finimbo kuna seri tawati ya chemai a haram yalen muso se ka ke ni seri ji korobula na sera ko masam o se ka ji do ke kun sigi dawolo la ato ho joshi kuna birila wal ma ko soro bashito wasoro ni seri ji koroba ye seri ji do ta chena seri wati sera ibe fe ka seri ji kurata ibe ji ki tige la kun sigi dawolo no ibe ji ko la o ko fe ji to iba joshi e ka misoro la wal ma ka kuna biri o de che kan ka misoro be ko kuna wal chew yana ki kun joshi ki be kla ka kala ko harami fenu nun ti ta sensibilisation ko de abaw jija an dusu ka tili an ti se kuma ke to la chiyana mo ko chamman be yana ka mo la fama ba ti do ya ni muso ba kan ga wala krefe ka kuma na no ya me be do ya taka boya ayan toro ayama bwana sirji be tata ni jamana mo ko na durati ka kuma na wodi mo ko chamman dese mo la famiya yana ki la famu abi dogoya yana ki la famu abi nini me mo fe fe nini asi ka kuma mi tsikon atame e nini mi ke anyete ka la dile kana de afene dusu de be ko ka keka ye fe fe fo ago nyo onta na segim e men ya wule no gaya la ambal mo so abe seri minani kayen ko so alhamdulillah ke ka fere fon to e kana seri ni mi mai ala ka wujidi limaniya me na be seri ta ba ma ko chewla don walma naw be seri ta jiddoni ki kun sigi dawlo la doro e ka so ke misral e nini ya tigi toro ko yere go kono de no te makuma jugo fode ima jugo fo me min bina ni kuma yi e de kanka nyini ka e ya drisa tigi la chugoti ambe mo go belisi kuma la ko sobe an ka hakri tola karen karen yalla sungolon be do suba tiri ase ko mi be la be na ki dimine be mun ko ko de no e reke tola ka kuma eti kuma kan duma shifo tigi to no kara do bara bici ala ka famiya dama na wa alaikum salam ka tawhidu ta islamic kalani mo min kalani wa bebe ni kalani wo ka tawrata ta ko kala ka injila kala o de kan amo de fala al mamu yere ay injila kala ka tawrata kala femu ba ko na ka bo kalama domini ni chrétien tira ñogona ibado convaincu ci won parce que wol fana ba nga qur'an ka mais e min be debi la le débitant e ma dum folo na fara ke ki ta ke be qur'an kala ite qur'an ko do ite injila ko do ite mais ba ka atamatu ma ñefe ni ma sabali do ka kanda ni to e be ka fli ba to e abi la fli de ka ta so signale mais mo fen fen be ka kala nem i ba isui i ba ka ko nyeni ibe tawrata kala bashitala ibe injila kala bashitala ka sege segeli ke femi be ko kono ki la ko gundo kalam na wa alaikum salam
an y'o jaabi ya ka tɛmɛ an ko bonmosi gana ye haramu de ye alimamiya t'o la alimami kɔfɛ mɔgɔ t'o la k'i bonmosi gana ka coiffer silamɛya ma jɛn n'a ye n'i kɛra alimami ye n'i kɛra bonmosi gana n'a ye i ye kabayira jurumutɔ ye i kɔfɛ seli ɲa n'a ɲabaliya o y'a ye n'o sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ min ka seli cogo ka ɲi ni tɛ ye walima mɔgɔ min ka kalan tɛ ka kalan bɔ an b'a laminɛ an bɛ seli kɔfɛ mɛ ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min ka seli ka ɲi ni tɛ ye a ka dɔɔni ka bon ni tɛ ye o tigi kɔfɛ seli o de ka fisa ka tɛmɛ fɛnɛ ta kan parce que ala ko fɛn dɔ kana kɛ e y'o kɛ o b'a yira k'a fɔ an fɛnɛ tɛ se k'e to ala sɔsɔ la k'an bɛ tugu yen nɔfɛ ala ka faamuya d'an ma a bɛ sabali ko waati sera minnu ma se ka jaabi inshallah n'ala ye sigi wɛrɛ yira an na an bɛna olu jaabi